Jotano kaisa kolmo je o mat bisigo bike tondai gari tondai rono request khaijago kindly non bike tai non gari malko off field ni tlangi thangmai de dati no karon ulo hangkakai non bike tai non gari tlang thangman blak jotano na hai kolmo non bike tai malkhom gari je bisingo tongna filo noruna koijao o fil bisingne tlang thana bagai haina tasa kobok jago je jara bike gari o fil bisingo tonnai abor ona koijago noruna bike tai noruna gari o fil ni tlang thani jara tongsun tlang thanda hayaka ulo hangkai tlang thang mangla তাই যে মঞ্চ গানাও যে ভলান্টিয়ার তংনাই রক নরক যতনো আয়াং ফিল কাতারো থাকমাই দে নরক যতনো কবক জাগো নরক যতনো আয়াঙ্গো থানানে ওংমাই দে তাফক তাই বুখক যে ভলান্টিয়ার নরনা হাই কবক জাগো নরক তিনি প্লিজ দয়া খায়ে আয়াং ফিল থানে যে ও স্টেজ গানা তংনাই রক ন হাই কবক জাগো youth leader je chongjak normal je mia direction ujak mane youth leader rok bai aba hakena norok please thangni nong duty no khlai di tai waisa hana kobuk jago tabuk laga gari tai bike tran jaiga kho o gari bike norok dokti no o field le out khai kisa tran jabadi please thank you stage ni gana je tui tongmani abo barricade gana ni je hama gana or idi May I request the security personnel, can you kindly help us to evacuate the vehicles and the bike? Please help. Haina kisa kolfiro sini police personnel je tongnai rongno nor kisa daya khai je ofilok je gari tonmani tai bike tonmani abor no or no bang kisa direction gari hambai
তাই যারা ভিআইপি পার্সন দङ মঞ্চ বুঝানো বা মঞ্চ জানানি মঞ্চ ইয়াগ্রা বুকা তিনি আজকে শোনাবেন দङ বর্ণ সিরিয়াকে রহমান বিলে আমরা রহমানাই এই বাদ বাকি বড় তিনি যে ব্যারিকেড মাদার আজ এখন বড় আচরণে এবং বাজার না বলে সিনি ভলান্টিয়ার কোনো কয়নাই নরক অনলি ভিভিআইপি রবে সিনি yang bisingo rohor kagak hamnai baad baki rono ke sini aing go berikut ni mataran rono porto koma sini asini mat bisini je malkhom sini mat bisini je malkhom abo jagi jagi gore te bere hamnai Bisingo tongnai jato bukuk sangno koijago ayang yagra bakang Swami Vivekananda moidan ni je sijak tongmani ayang khaisingo toilet tongo je beri rok toilet khlaine hingka ayango thangi mano tai ang jato volunteer sangno koyo noro Pizza tongbi tai borok rokno puthumnani bagai side kaise khayango buskango puilawo borok supungdi aboni ulo ayang uglago supungna bagai ang beri rokno je volunteer tongnai borokno chubadi hine ang koijao te kaisa saklai mo phunkai chini medical team tongo ayango Swami Vivekananda moidan ni je sijak tongmani aboni tolawo je umbrella tongo ajago chini medical team tongo kebo sak hamya rokngui tongkhai bithi barai nangui tongkhangke ayango thangi medical team rokbai grengai borok chuba chunawi mano mat ni phataro tongnai joto dakhoktai bukuk sangno ang koyo turuk khai mat bisingo phaibedi tei srapsa hingkano chini panda ching chenglai sinai aboni bagai jeng piring parai unglaiawai chini stage no kitingoi joto achu phaibedi tai chini o mat no supung phaibedi
Halo, halo, halo. Halo. Ang koinai sini jeo BVIP arrangement khaijak o achu thai bukhago sini jara tinini VIP no karei kubun borok tomono ajugi tongkhaka angorno please nornang koinai जों अ जागानि अंखरै तै गुबुन जागाव जों थाङै आजुलाइन नानि बागै आंदरनो खाबाय खाबाय कयजाव सिनि जारा VIP रकनो सिमनो जों अ जागाव तिनि आचौ रुसिनाय आपरनो कारेंगे जों किसा प्लीज जों अ जागानि अंखलायै भलान्टियार सपनो नरक कोऑपरेट खायजा बागै आंदरनो खाबाय खाबाय कय मुंना जाव हामबाय stage biskango ba chawi tongyawi jeng ayango mat
borok rok no achuknani chuba chuklaina bagai angjo to volunteers rok no koijao. Kaisa koimo sini mat bisingo bike khoni khungdam berajak tongo ang bor number saklaini dabo anga malkhuni malik runang koinai nok phangrunang koinai abono kisa norinda bagai TR01A double A 9982 o bike no noringat bele hamnai tai khungcha bike TR01AS 6853 tay kaisa malkhung TR01Q 6591 tay sini je VIP rongni malkhung rokbo mat bisi noga habjak nukha ang koinai a malkhungni pilot rokno eba mothanai rokno norgo please sini mato jaga krini bagai ang norno koinai norni a malkhung rokno kisa mati phataro lang thangke belakena hamnai tai khungsa TR01 BD 0767 Maruti van agari nobo ang koinai kisa phataro kari ke belai hamnai tai koina muchungo sini volunteers honor kisa corporate khaina bagai sini je BBIP asu tai snamjak tango ajaga sini je ringjak borok singdar rokno asu take belai hamnai te obno karai sini o je moncho ni barricade khajak o jaga o ang sini media rokno koinai norbo kisa please sini panda channel nai tomoni bagai o barricade ni fataro nor ni je interview ba je kono nor ni sunani sanani muchumar rokno norbo barricade ni fataro thangi nai sunani bagai ang norbo koinai sini jara media rokno ba norbo kisa corporate khaijabe koijabo ang time koinai sini jara office no tongi tongnai rokno kisa please norbo ba jagani angkhrai sini volunteer rok je sama haike nor kisa volunteer rokno corporate khaijabe bagai ang norbo khabai khabai koijabo hambai sini takuk apon debroma nini gari ofil ni bisingo tongkna amlo kindly
before we begin the program, nangam kisa clear kai ka chanai. Kaisa saklai mung, joto camera tuye media professionals, sini media fraternity friends rogno, ze interview nai tongmani open interviews. Amno kindly off the front stage thanginai norok amno cover khaile ka chao. Tamla nei mamba singo front space no sing clear khai tonai. Joto volunteers, only selected volunteers will be in front of the stage. Hangga tai kaisa saklai mung je media ni bisingo all area access je akad ganang ro you can enter in the front, otherwise tai barbaki ro no kindly to avoid the crowd no ayang alkadigi tongkhani chanai sini volunteers robo kaisa jagao group kam haya, please scatter yourself. Juda jagao thangai norok janijar duty palon khaidi. Joto exit tai entry gate minimum dozen kai volunteers as jagao tongdi to avoid any sort of problem. Parisintabo formal program changyani sekang tai kaisa saklai mung ang YGF ni sini friends rogno saklai volunteers rogno tai TWF, TEF, TISF norok jotto je jagao exit gate tongmani tai je jagao entry gate tongmani a jagao sini volunteers so cover inani bagai bukuk payel nung je jagapano tongdi stage ningkana fainai se nasingmani somoyo nini musamung naithok bai kisa musawoi sini o audience rogno sajongna bagai bwskanga faijadi. Bukhuk payal no koi jawo stage bukhago phaidi. Chini program chengmani sekang cheng kaisa musamung naine leyeno. Te srapsa hangkano chini program na chengna thangsinai. Oboni bagai cheng kisa khalogai naising lainai. Tai ang joto volunteer rogno haino hai koinai. Kurungsa jagao buthupung tonglai cheng pir jagai thanglai di. Tai boro rogno achuknani shoi jaga khalai redi. Tabok jotani buskango nai thothok musamung musawoi phunuknai Payal Debbarma. Sini beri volunteer rokno koi jago
achuknani bagai kisa chubagradi yango ani yagra debra bukha bukhuk volunteer rok je tongnai rok yango kisa bisungo habdi aro buri rok achukjak borokno jai jai kha achukna bagai kisa chubagradi जों दाबो मोसामुं नायनाय बुखुक पायल देबरमानि नायथथखै मोसामुं फायनि जों जतन याफा खरबा बना लामसबनाय बुखुक पायल देबरमा Hello. अरे जी के बच्चे को नजर नजर को कैसे मांडी Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ
Belai hambai buku pal dapur mano bini nai thotok besamung besawai pondok mani bagai. Tei serap sani bising ono cini panda ceng nani thangai tongo. Joto pai manjak pai nai ayam phatar rogo bacawai tongnai joto taku buku sangno ang teruk mat bising pai nai bagai koi jawo. Cini ayam hasil bukha ayam uklok bukha gote bo acuk thai tongko yang stadium bukha gote bo kubang ma acuk thai tongko. Faibedi joto supung faibedi. Tai phataro je bacai tongai rok tabuk bo yang bisingo jaga tongko borok na ang koi jawo norok yang bisingo faibedi. Tai serap sangke no jeng cini pandano jengnani thangai tongo. Tai ang hai safiro ayengo ani yagra bukhak Swami Vivekananda moidanni je sijak tongmani a tolao medical team tongo belai ke sak bejuang khangke sak dera khangke nang sukhang khangke aro thangai aro ni medical team rokbai kereng di tai coba cuna di. Hello. Halo. Volunteers rok norong ni water distribution rok norok start khaimangkha hasal ni je sini o pandaw manjak phaini rok no tui rok isa baglai hidi আমার টিম আছে আগে নিজের টিম ঠিক করে লই তারপরে অনলাইনে কই
Hello. Ang joto takuk sungno koi jao ani yang debra bukhago je tongnai rok o yang bukhago tongnai rok yang ani yagra bukhago thange achuk baidi tai buri rok yango thange achuk baidi ani debra bukhag engkai jeng kesere bekhe achuk phano chini jagate kisa jeng khlai manano আমরা এত টাইম ভিউয়ার্স কত উন্নয়ন দিয়ে দাও কিন্তু মাঝে মধ্যে একটু আমরা আশা করছি মাঠ বুঝে যাবে আমরা আশা করতাম বলে আশা তো কোনো যেই দলের মধ্যে যায় আমি এ কথা কইছি না আগে কথাটা বুঝতে লইয়া বিটা কইছি কারণ কথা তো বড় সামনে আশা করতাম বিদেশ আছে তো এই কথা কইছি তারা কইছে না joto taku bukuk sangno kisani ko khlana bagi koi jao jeng je jelaro ani yagra bukhago kubanga jaga tongko khali aro thangi achukna bagi koi jao tai buri rakno ani debra bukhago achukna bagi koi jao yango buri rakni achukna ni kubanga jaga khali tongko yango achuk khaibedi jeng beri sibika achukha hingkai chini achuknani jaga jengtek sekulogri manano jelasini achukha ke bo jeng mahike esere be khale pena jeng achuk lai chini jaga no jeng kulogri manano te besang ke tui kebangma jaga no rijak tongo norok je nangmasuk tui nai nungi mano tamo hingke glass eba botol oro urokhi beui kuringsa jagawo kuringsa jagawo joma khe tonno bagi angno rokno koi jao oro botol eba glass ta khibidi kurungsa jagawo toni khangkai chingobo ulo khibna ni bagi kahamungo te kesangke o jagawo ani buskango je buksa jaga tongmani o jagawo je I card kurui je volunteer ya borokta tongchadi te sarsa kai chini oro chini bubagra phai shot phainai aboni bagai chingo jagano buksa toni nai aboni bagai angno rano jotono koi jao je I card kure hinke noro ayang yango ayang side no tai ayang buska uklok side o kisa thangbai di tai joto volunteer roknang hain hai koi jao boro rokno achuknani bagai poilani simi achukri oi talangna bagai noro joto nono achuknani chubagradi chini yango bote bo achuk thai khali tongkho ang koinai yang stadium o phayang achuknani bagai ani yagra bukhak botongo debra bukhak botongkho achuk thai kabangma bukcha tongkho noro turuk phaibedi achuk phaibedi hai no hai safiro ayango Swami Vivekananda ময়দানে যে সিজক তংমানি তাই থানসা হনে পোস্টার কত মাস সিজক তংমানি আপনি তলাও মেডিকেল টিম তঙ্গো আং কয়ো যে সাক দেরাজাক তাই সাক বেজোয়াং জাক নাং সুখা হংকাংকে আরো মেডিকেল টিম রকয় থাঙ্গি গরঙ্গই দিন gate je tongmani o jagao bhirangi tongmanugo ang jotono koinai turuk yangote go phaiti biskango stage biskango bukcha tongkho a jagao kuthumai tongyawo yango phaigan ka chanai
Halo. 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 Tinini mega mass gathering o pandu phainai hachalni o satungo aichok ni simi phainai rokno ang lamsogo norokno ani khabai hamjak mungya pharo hambaya pharo tai chini bubagra chini khani bubagra chini hani bubagra chini jotoni khachuksa bono jing poila ono khulumaya pharo hambaya pharo chini bagai chini thansani bagai chini dofano mothangani bagai bong khorjak tai bono hamjakmani mari जों दिनै फोरोंनायनि बागै अर कुथुम लायजाक आं खाजोङो दै स्राबसानि बिसिङनो दिनै अ माठ बुङै थाङोनो ताइ दिनै अ आगरतलानि गोबां मा लामाबो बुङै थाङोनो होनै आं लाम सगनो रक जतनो दिनै अ पान्दाव जों खोनालायनाय दिनै लिडार्स जोंनो कक साइथनारनाय दिनै बुबाग्रा जोंनो कक साइथनारनाय आबनो जों खोनालायनो ताइ दिनै प्रग्राम दिनै अ पान्दा जाय जायखे काहाम करंखाय ओंनानि बागै नरकनि जतनि चुबाचु नांगौ नरक जतनो गोजान खालाय अ साथुं कुथुं मानो फानो सय खोनालाय मान बिसिंतिनो दिनै पान्दा दिनै साक्सेसफुल लंनाय हायनो हाय आं नरनो कयजावो तरक नरक दिनै अ स्टेज न किटिंगै आचु फायबायदि जे तुई नोंनाय रक तुई चिनि गोबां मा थायो दङ नरक तुई नाय नोंदि फियाबा माठ गोजा रग अर उरता खिबिदि गोरोंसा जागावो माठ इनारो एबा माठ गोजारो फानो गोरोंसा जागावो खाये जमा खालायदि अर ता खिबिदि आं हायनो हाय कयजावो चिनि माठ न जों क्लिन खायनायनि बागै अब चुबा चुमाननायसो ताइ चिनि आचुक लायनायनि बागैबो चिनि बागै काहामुंनाय अबन बागै आं कयजावो ग्लास फानुंथों दैनि बोतल फानुंथों और उरक खिबियावो गोरोंसा जागावो काय जमा खालायतनि আজকের এই মহা জনসমাবেশে দূর দূর থেকে আগত সকল সংগ্রামী ভাই বোনেদের প্রথমে আমি আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি আমি অনুরোধ করব যারা মাঠের ওই প্রান্তে আছেন আর মাঠের বাইরে আছেন আপনারা ধীরে ধীরে স্টেজের কাছাকাছি আসুন এদিকে আমার ডান দিকে এবং আমার বাঁ দিকে অনেক খালি জায়গা আছে আপনারা ধীরে ধীরে এদিকে আসুন এবং বসে যান আপনাদের নিজের জায়গায় আর অনুরোধ করছি জলের বোতল এবং জলের গ্লাস এখানে সেখানে ফেলবেন না একটা জায়গায় জমা করে রাখুন আরে আইসলো তো লোক ওয়ানছে আমাদের মাঠের বিভিন্ন প্রান্তে জলের পানীয় জলের ব্যবস্থা করা আছে আমি অনুরোধ করছি আপনারা যারা জল খাবেন জলের প্রয়োজনীয়তা বোধ করেন আপনারা ওইখানে যান এবং ওইখানে জল পান করে আপনাদের গ্লাস অথবা বোতল এখানে জমা করে রাখুন এখানে সেখানে ফেলবেন না ধন্যবাদ আচ্ছা ঠিক আছে Cini buku koreksa bini risha tat ni risha kemaja kami sahoro kebo mani tongkangke oro stage ani thani rupai di kebo risha mani tongkangke stage ani thani rupai di kaisa tat ni risha kemaja ka
Dibor kaham joto takuk tai buku sungno. Tinini mass gathering o Astabal ground sini various speakers ro so painani ngi tongkha. Tinini o pandawo kog naranani bisingo kaisa nangkumani borok tongo je India ni sports personality Baijan Butia Bobahaino City Station also Paisa Sentini Bubagra Kok Salani Sekan Bini Kok Bukna Lainai Hani Bagana Ankagawo Zoto Takuktai Bukugro Satungno Satung Niakai Watino Wate Niakai Nuseng O Pandano Masangri Tlana Nangai Sentai Bisilegani Tanya Tai serapsa tongkang kena cengceng lai sinai. Sengnani sekarang ang zoto sini volunteer serapno je kaham ka samung khai tongmani sali sartam hornei hortam thuya saya kai je nok samung khai tongmani a samungno kindly continue khai di phataro je yang nan kang ka nai nai di gari chole nani lama si krika Zoto takuk tai bukuk song je hasal ni sibi himui tongnai rongno dakti kai yango phainani bagai koi jao sini feel aste kai omo pungui butongkha pungui buthanai age bu pungjak tabu bu pungpiu nai और जे फिर भी आज आकाश जानता है जे बोरो लेंगे तो मनी बोरो मेरा का नाम ट्विटर लंगी ट्विटर लाइन मेडिकल टीम ना ताऊ मेडिकल टीम लगा जो तो relax kai tongde जो तो nasu rush nai nangya only volunteers norothani hai no hai koi nai joto na jani ja achuk thai na achuk koi tong di ke boas ka tawana di tai je sa khamiang nai borong ni bagai naina ni bagai ai ngo medical team tongo jeng jani ja thai na achuk koi tong lai nai tai srap sang ke chini panda chengna ni jeng thangi tongo tai chini panda wo kaham pos thai khnaran bagai tini phai so paijak jeng khnalai ne abani bagai ang hai no joto no koinai je janja thayo achuk di tai ayang ko kabang ma borok uthumai tongkha gate biskango o gate no kisa buk chaklai redi borok thainani nango tai ani yango debra bukha ani yagra bukha ko stage gana gini o kabang ma buk cha jaga tongkho a jaga bhai achuk bhai mano tai mat ni phataro tongnai jodo taku bukuk sono ang mat ni phataro tongya woi chini mat bisingo phainani bage ang koi jawo
hangge naro tui chini mat ni kubang ma thayo no tui tongo naro tui nai mano ang koi nai naro tui na hangge tui na di pia ba oro tui ni botol eba glass rok no khibui ta donbi Tini ni o satung no boceng satung hanya wei asek tung mana tungnya hanya tungo hanya wei ceng tini orang phai mani cini thansa no hamjak mani Nay nay vẫn thăng sang là sẽ có ra sốc ra đưa người lên lại này ra mô hai bờ xa đi mang khi cây xa xin đi mong xin cây xa đi nhà bị vang xa có không đi xa xa hoặc tháng tay ta nó mong không thấy mà đâu từ thế cho đó nó qua lại còn tốt mà nó vẫn chưa mà đâu Halo, sentabo chini panda chengmani digi thanglai sinai panda chengmani passing thanglai sinai tabon on the stage chini first speaker no daiso fire chini public no opening remarks rinai bagai koinai chini Sir Borisong Korean no Sini o moncho fire Sini o mass gathering no Kok saklai ni bagai Sir Sir Borisong Korean phai ching jata na ya phakor me bana lam samai na jin stage Malay ke number President, Bini proses thabai, bumta mobile tini jo asike thone meha, buah kala ali ব্যক্তিগত তরফ থেকে, ali সরকারি তরফ থেকে, এবং দলের তরফ থেকে খাবাই খুবই হামবাই রেজাবো, ঈশ্বর বলো, দেব শক্তিশালী খাইতন, দেব খান্ডিতন, যাতে ali জাতি, এই যে হাক হকলাই সেই তোমা অন্ধকার কাই তোমা Already to back here coming. Logero, Tabo Klaka, Tini Naure Kaham, sports personnel, Baichon Bhutia, Sahebu Python Bo, Bolobali Kabai, Party to Tige, Becti to Tige, Bolobo Hambai, Moncho,
দলীয় আচক নাই চিফ বিধায়ক এমডিসি চিফ এক্সিকিউটিভ মেম্বার্স নেতৃবৃন্দ এবং সারা ত্রিপুরা রাজ্যের তিনিরা প্রথমে ফেটায় আনি তাকুবুকু বুমা বসা হালাও ফাইম যতনা ফিয়া ভাব তাকুরা চৌ ভারতবর্ষবাই পালুম এমাল গেমাসালুম ভারতবর্ষ হাব তিনি 75 বছর 75 ইয়ার্স কাহা এই 75 বছর চৌতাম মানখা তাম মাসাই তাম ফৈমাত অদ্ভুত একটা পরিবেশ যমুনা যেভাবে চিনি শাখাও রুমই রিমানে চাপিয়ে দেওয়া যে একটা দুঃশাসন এই দুঃশাসনের নিষ্পেষিতে আজকে ত্রিপুরার উপজাতিরা ত্রাহি ত্রাহি রব ছাড়ছে বন্ধুগণ আমি ছোট্ট একটা উদাহরণ দিচ্ছি আসামের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা যিনি ত্রিপুরার মানুষের মুক্তির জন্য আসা যাওয়া করেন এইখানে নেতৃত্ব দেন কয়েকদিন আগে তিনি বলেছিলেন কি বলেছিলেন পত্রিকায় সেই সংবাদ উঠেছে যে উনি অ্যাপ্রিহেনশন করছেন কি অ্যাপ্রিহেনশন যে 2050 সালের মধ্যে আসাম বহিরাগতদের দ্বারা শাসিত হবে আমরা মাইনরিটি হয়ে যাব আজকে আসাম কারা শাসন করছেন বিজেপিরা মুখ্যমন্ত্রীকে অসমিয়া সেই ভারতবর্ষ স্বাধীন হওয়ার পর থেকে আজ পর্যন্ত আসামে কারা মুখ্যমন্ত্রী সবই অসমিয়া তারপরও ক্ষমতায় থেকেও তিনি অ্যাপ্রিহেনশন করছেন ভয় পাচ্ছেন আগাম সতর্কতা দিচ্ছেন অসমিয়াদের সতর্ক করছেন যে তোমরা সাবধান হও না হলে বহিরাগত তোমাদের উপরে শাসন দ্বন্দ্ব চলে আর আমরা ত্রিপুরার মুয়া জেলায় বকুমবাড়া কি করছে 75 বছরে একজন মুখ্যমন্ত্রী আমরা পেয়েছি দশরথ বাবুকে দশরথ বাবু মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার পেছনে কাদের হাত ছিল যুব সমিতির হাত ছিল যুব সমিতির কুট চালে সিপিএম বাধ্য হয়েছে দশরথ বাবুকে মুখ্যমন্ত্রী করতে না হলে কোন অবস্থাতে দশরথ বাবুকে মুখ্যমন্ত্রী করা হতো না সেই ইতিহাস পরে আমি বলবো হয়তো যেখানে যদি কোনোদিন সুযোগ পাই এইবার যারা কংগ্রেসকে নিন্দা করত কংগ্রেসি মাল কংগ্রেসি কালচার 4 বছরে 2 জন মুখ্যমন্ত্রী এই ত্রিপুরায় কয়জন মুখ্যমন্ত্রী আমরা পেয়েছি নির্বাচনে যদি রেগিং না হতো বাইপোলে তাহলে আমরা 3 জন মুখ্যমন্ত্রী পেতাম এখনো কেন জিষ্ণু দেববর্মনকে মুখ্যমন্ত্রী করা হয় নাই হবে না ন্যাশনাল পার্টি আমরা ত্রিপুরাবাসীরা আমাদের কি কোনো অধিকার নেই আমরা কি চিরদিনই শাসিত হব শোষিত হব তার জন্য আজকে ত্রিপুরা মথা দাঁড়িয়েছে আমি আমার প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে আসা এলাকাবাসী তারপরও ফাইমুলো মারো নানা কইও লাস্ট সংগ্রাম শেষ সংগ্রাম করেঙ্গে या মরেঙ্গে হয় করব না হয় মরব কোনো পাইকারি কাছে নেই দেওয়ালে পিঠ থেকে গেছে
আর কোথায় যাব আমরা? চিনি বিষেঙ্গি চিনি সজাতি বুকুমবাড়া চিনি বিরোধিতা খেত তাও আগে তো খেলকার যুব সমিতি আমল নিন্দা খাজা খা দশরথ বাবু তামসা হরিনাথ সং নগেন সং রবীন্দ্রদেব বর্মা সং বিজয় রানকর গৌরীশঙ্কর ইয়াল রবীন্দ্রদেব বর্মরা অমিয় দেব বর্মরা জগদীশ দেব বর্মরা কি দাবি করে? হা দাবি করে, মাটি দাবি করে। আনি নো খাওয়া হা তো ওরা ওরা তাল্লা হয়েছে এইভাবে নিন্দা করতো আমাদের মোহাইকে চলো কাতে লাইও বাজওয়াল নিলাম রিয়াংদের মধ্যে নাকি সবচেয়ে বড় নেতা। সেই বাজওয়াল নিলাম আমার বাড়ির দরজার সামনে এসে আমাকে নিন্দা করেছিল। আমরা কাতেও ওই সামল ভা আমরা ভা বলেই ডাকি গৌরীশঙ্কর ইয়াম মিছিল এতদিন বকাই নাই না যুব সমিতিরাও মাচা নাই এইভাবে নিন্দা ঘৃণা করা হতো আমাদের। তারপরে তো আমরা এডিসি লাভ করেছি, তারপরে আমরা জেলা পরিষদ করেছি। তখন ত্রিপুরায় যুব সমিতিকে সমর্থন করত 50% জনজাতি বা উপজাতি অংশের মানুষ। আজকে মথাকে সমর্থন করছে 99% জনজাতি বা উপজাতি অংশের মানুষ। কেন পাবো না? এই দাবি না পাওয়া পর্যন্ত আমাদের আন্দোলন থামবে না। শেষ পর্যন্ত মার হলো বুড়িটা হলো আমি একটা অনুরোধ সেই যুব সমিতি আমলব মা সাহো এবং ফলব খাই লেখা যে মারও বুড়িটাও তপস্যা খাইলে দে যে জানি ঈশ্বর খাতে বা যিশু খাতে নাই, কৃষ্ণ খাতে নাই, দুর্গা খাতে নাই, কালী খাতে নাই, নিশ্চয় আলাদা তো না। যার যার খাতিম ঈশ্বর তপস্যা করে দে, প্রার্থনা করে দে, আন্তরিক ভাবে খারিয়ে তবে চিনি রাজারা ফান্ডি দে এবং চিনি শর্মা যে গ্রেটার ত্রিপুরা ল্যান্ড অবচন মালানি ন চুনতে আশীর্বাদ প্রত্যেকটা বইল। কারণ যীশু খ্রিস্ট বলে না চায় মারি হোক নি স্বয়ং পরম ব্রহ্ম কৃষ্ণ বলে না চায় বিনীত বোমানি হোসেন রাম বোমানি হোসেন বুদ্ধ বোমানি হোসেন রামকৃষ্ণ বোমানি হোসেন পৃথিবীও যত বড় বড় মহাপুরুষ বোমানি হোসেন আছে তিনি আজ মারো তপস্যা করে দে, প্রাণ করে দে, যাতে চৌচিনি সাইব মান মানাতে। যাই হোক সময় কম বেশি ছাড়িয়া তিনি সারাইব তোমা লাস্ট একটা স্লোগান নিরজতায় নিরবে সাধু আলতাম শোনায় গ্রেটার ত্রিপুরা ল্যান্ড আমাদের জন্মসিদ্ধ অধিকার বুঝিকা গ্রেটার ত্রিপুরা ল্যান্ড আমাদের সাথে জন্মসিদ্ধ অধিকার সাথে গ্রেটার ত্রিপুরা ল্যান্ড আমাদের জন্মসিদ্ধ অধিকার সাথে গ্রেটার ত্রিপুরা ল্যান্ড আমাদের। আমরা এটা আদায় করবই করব। জয় হিন্দ, যত লক্ষণকা ভূভাগে আয়ুরথ তিনি মথা আয়ুরথ। Belekhe hambai chini sar Gauri Shankar Riano bobini nangmani kor saikna rekha chini do phanok kecare. Tabo ang chini o pandawa kogna rungani bagai chini boram gnang sar Hangsha Kumar Tripura Honorable MDC TTIDC Bonajara Yafaro. Hadi cheng Bonajatona Yafa khoroboi lamsak lainai chini sar Hangsha Kumar
Tiripurano. Tripurano, jeng cini o Pandawo, Risaya Farai Lamsognai. Sar cini Pandawo nana Lamsogo, tai o Jorano Yafaro, cini TIPRA sarokno, cini o Hanipu sarokno, kecari koki sanaruna bagai. খুলুমবাইকে যতন নমস্কার সবাইকে তিনি 184 জনা যে রাজা চিনি লাস বুবাগ্রা চিনি থিনাং চিনি ভবিষ্যৎ টিপ্রাসারাউনি বাগৈ যে কাবই সারা ত্রিপুরা রাজ্য থেকে সারা ভারতবর্ষ কক পীর নাই চিনি বুবাগ্রা প্রদোত বিক্রম মানিকনি নেতৃত্বে টিপ্রাসারাউন থানসা তবনানি বাগৈ তিনি কাইসে আছেন বিরাট একটা বিশাল জনজমায়েত অর্থাৎ কক বরকবাই সারা থাকে লোক প্রথম পান্ডা ও পান্ডা ফাই মানজাক ফাইজাক চিনি মঞ্চনি তলাওয়া আচুক যাক TIPRA Mothani Party President, Senior Leader, Kusam Tankara, Dofani Bagai Samung Time Faizak, Bortaman, Chini Patini, Jotoni Bubagra, Bab Chairman, Ebong MLA Kusam, Chini Sar Bijoy Kumar Rangkhol, Kusam Montri, Arthar Edisini, Chini Bortaman, TT Edisini Council Chairman, চিনি জগদীশ দেববর্মা থেকে শুরু খাইয় আনো মাখলাই বাইদি আনে শ্রীধাম সার থেকে শুরু খাইয় যতনি মুঙাং সালিয়া চিনি ইএম এবং চিনি এডিসি নি TTADC নি ইএম অর্থাৎ এডিসি নি চিনি প্রশাসনী যে যতনি দায়িত্ব অকরা চিনি পূর্ণচন্দ্র জমাতিয়া বিভিন্ন এডিসি নি বিভিন্ন সামং তাং চারিনাই বদলে ইএম এবং এমডিসি রং যতন আনি ব্যক্তিগত নি বুখাক্তই পাতিনি বুখাক্তই নরক যত যারা অকরা চাকরা রং যারা এই সাতং বিভিন্ন জায়গানি ফাইয় চিনি বুবাগ্রানি ফান করা খলাইনানি বাগৈ যারা ফাইনাই রং নরক যতন খুলুমং ইয়াফারই আং সিও বিভিন্ন জায়গা তাবুক চিনি বুড়োরাও এখনো বিভিন্ন জায়গাতে রাস্তায় ভেহিকেলের অসুবিধার কারণে ভেহিকেলের বিনষ্ট হওয়ার কারণে এবং ট্রেন সঠিক সময়ে না পাওয়ার কারণে আমাদের বিভিন্ন জায়গা থেকে পায়ে হেঁটে আগরতলা শহরের জুড়ে শহর বুকে বিভিন্ন জায়গাতে আমাদের টিপ্রা মুথার ওয়ারিয়ার্সরা এখনো আমাদের মাঠে প্রবেশ করতে পারেনি যারা এখনো বিভিন্ন জায়গাতে যারা দোকানে চা স্টলে যারা বসে আছেন আপনারা দয়া করে আমাদের মাঠে প্রবেশ করুন আমি আপনাদের কাছে অনুরোধ থাকব আরো কিছুক্ষণের মধ্যে আমাদের বুবাগরা এবং আমাদের যে বাইসং বতিয়া স্যার সারা বিশ্বের যে একটা নামদারি ফুটবল আমাদের যে ফুটবল যে প্লেয়ার উনি আপনাদের সামনে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করবেন আমাদের যুবক ভাইদেরকে অনুরোধ থাকবো আপনারা সবাই মাঠে প্রবেশ করুন আং তিনি সানানায়ু তাকুরা তিনি নরক আহাম খাই সিও তাবুকনি যে জরা বর্তমান যে পরিস্থিতি আনা আলোচনা খাইনি সাজাকা তাবুকনি জরা চুং কেন টিপ্রাসারাও থানচা অঙ্গানি দরকার নাং जों नायखा ठाकुर বিভিন্ন সময় তিনি দীর্ঘ বছর ধরে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল খোয়াইলাইখা जों অনেক মন্ত্রী এমএলএ এবং ইএম বিভিন্ন পার্টিনি পদ বিভিন্ন সরকারনি বড় বড় পোস্ট जों নালাইলাইখা
কিন্তু চিনি তিপ্রাসা রংনি বাগৈ বিভিন্ন নির্বাচন বুসকাঙ্গো বিভিন্ন ইলেকশনनि बुसकांखे जों सालायो जे जों से त्रिपुरा रंनि बागै सामुं तांनाय जों से त्रिपुरानि भबिष्यत जों से चिनि त्रिपुरा रंनि बागै हामक्राय सामुं तांनाय जों विभिन्न समय नंजाखा आरो विशेष खायै जों तिनि साना मुजुरो जेमन आईपीएफटी दल गत विधानसभा निर्वाचननि आगेयो যখন 2018 নির্বাচনनि आगे त्रिपुरा राज्यनि जनजातिर कायसा गोरा गुबै गोथां जे गोथार खालायै जों मने खायगा जे त्रिपुरा राज्यनो जों त्रिपुरा लैंड माननाय किन्तु आने पूर्व वक्ता साका आने सिनियर लिडार जे चिनि त्रिपुरा सारावनो प्रत्येकटे निर्वाचन खाय विभिन्न प्रतिश्रुतिर माध्यमे विभिन्न भावे मिथ्या काव सागय जेमन चिनि कोनो चुक्ति कोनो लिखित परिथक रिजार खालायै तिनि बीजेपी रगबाय केंद्र सरकार रगबाय तिनि आसामनि बर्तमान मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा बाय जों दालाल खालाय जागै जों तिनि बबायाबो खालाय जागै तिनि त्रिपुरा लैंड बो गरै तिनि जनजाति रंनि कोनो मानथाय बो गरै जखन विधानसभा थांबाय नाय चिनि जातिनि बागै चिनि त्रिपुरा सारावनि बागै केबो कक सानाय बो गरै अबनि बागै चिनि बुबाग्रा साका तिनि जरा तो आं तिनि मा सानाय चिनि जरा गाहाम चिनि बेलायखे सुजु गाहाम चिनि लगे बुबाग्रा दङो चिनि लगे राजबारी दङो चिनि लगे 184 जना राजा दङो चिनि हुकुम दङो दाबो तिनि जों थांजा खालायो आगामी दिनो बुबाग्रानि लास्ट फाइट न जों तिनि लड़ाई खालायो जों तिनि आगामी देश विधानसभा निर्वाचन सारा त्रिपुरा राज्य याताखुरो सारा भारतवर्ष त्रिपुरा सारावनि फाल्ल बुबाग्रानि लगे हिनै जों प्रमाण खायजानो नांनाय दाखुरो तिनि अनेके प्रश्न खालायो अनेके चिनि त्रिपुरा सारा प्रश्न खालायो जे बुबाग्रानि दल जे त्रिपुरा मुथा दाम खायनाय बराव सागो एडिसि दुर्नीति अंका अनेके सागो যারা বিজেপি নি এমডিসি রা অতীত जों तिनि कायसानि मुं केवल व्यक्तिगतनि कक तिनि साना मुजुय आरो तिनि केवल व्यक्तिगत आक्रमण खायना हनर आलोचनानि आं तिनि मंच कायता करो पार्टी केवल व्यक्तिगत शत्रुया कोन नेता बाय चिनि कोन शत्रु करो कोन पॉलिटिकल पार्टी बाय सीपीएम कांग्रेस केवल चिनि शत्रु करो चिनि बुबाग्रा सागो बानी करिया किंतु जों नीतिगतनि शत्रु नीतिगतनि लड़ाई जों सीपीएम कांग्रेस बाय लड़ाई याता करो जों बीजेपी बाय लड़ाई जों अन्यायनि बिरुद्धे लड़ाई खाने चिनि मानथायबो जों लड़ाई खानानै नांनाय आगामी दिनाव दाखुरो कारण जों नायगा विभिन्न इलेक्शन विभिन्न निर्वाचन जों मंत्रीनि प्रलोभन फुनोय जों दिनै एमएलएनि प्रलोभन फुनोय पार्टीनि प्रलोभन फुनोय विभिन्न समय चिनि मानथायनो बेगात खालायनाय तिनि विभिन्न पॉलिटिकल पार्टी रक दाखुरो सीपीएम कांग्रेस रा बाना अबमान्य दाखुरो चिनि भविष्यत चिनि जेनारेशन चिनि फाइनेंस रायरा चिनि हुकुमनो विनष्ट खायनाय तिनि এই पॉलिटिकल पार्टी जों अबनि बागै पार्टी हिङाङै सीपीएम कांग्रेस तिनि बीजेपी हिङाङै जों तिनि थानसानि मारियो बुबाग्रानि लगियो फायै जों आगामी दिना बुबाग्रानि ग्रेटर त्रिपुरा लैंड जों सक्सेस खायनानै नांनाय दाखुरो अबनि बागै अनेके प्रश्न खायो दाखुरो ग्रेटर त्रिपुरा लैंड बाहाय खियंनाय ग्रेटर त्रिपुरा लैंड अबयसो यंनाय आं तिनि अर सानानाखा अतीत आंबो साका तिनि बीजेपी नि कबाय बीजेपी नि नोट बाय आं साका हंस त्रिपुरा तत्कालीन एडिसिनि अपोजिशन लीडर दङ वर्तमान कसा मुख्यमंत्री विप्लव कुमार देव नि नेतृत्व बाय गोलाघाटी विधानसभा केंद्र तिनि आं कायसा सभा सायरिका ग्रेटर त्रिपुरा लैंड कखनो मान्य अब बीजेपी नि कौसे ताखुरो आनि कौया ग्रेटर त्रिपुरा लैंड जों माननाय तिनि आसामनो सबायै तिनि आसाम राज्यनो सबायै तिनि मेघालय जदि सुनाम मानो तिनि आसाम राज्यनो सुनामय तिनि मिजोराम जदि सुनाम मानो आसाम राज्यनो सबायै तिनि विभिन्न स्टेट जदि मान खायके तिनि अरुणाचल प्रदेश आसाम सबायै अरुणाचल प्रदेश जों खायके केनो जों त्रिपुरा राज्यनो तिनि अधिकारनि बागै तिनि पावरनि बागै जों ग्रेटर त्रिपुरा लैंड माननाय आंनाय दाखुरो जों अबयसय माननाय जों गोरा खाय सामुं तांजानाय नांनाय दाखुरो तिनि आं तिनि किसाखौ बिसिंतयानि को बायरनानि चेष्टा खालायनाय दाखुरो जारा बोमा बोफारावनो आं साना मुसुगो गत विधानसभा निर्वाचननि आगेयो आं बीजेपी नि नेता दंमानि एवं बीजेपी नि एमडीसी आङो 5 नং सामनो कन्स्टिट्यूशन चिनि 5 नং एडीसी आसनो आं प्रार्थी रगय चिनि ओ पार्टी त्रिपुरा मुथा पार्टी न पर्यंत पराजित खलाय सारा त्रिपुरा राज्यनि जत एडीसी एलाकानि जतनि एमडीसी नि जतनि नाखे गोबां कुबाय भोट कप्लाय खलाय आं फाइनानि केनो तिनि ए
টিপ্রা মুথা ফাইনানি নাংখাতা খুরো আংরং তিনি অবন কর্ণ কিসা কিসিসানি কক বিসিংতে আংরং তিনি পরিষ্কার খাইনানি নায়তা খুরো বিজেপি পার্টি যে বরংনা বাটপার খায়ো বিজেপি পার্টি জুমলা বিজেপি পার্টি গরিব রবে প্রতারণা খায়ো বিজেপি পার্টি কর্মচারী রবে প্রতারণা খায়ো বিজেপি পার্টি বেকার রঙ মিস কল রবে চাকরি নাই হিসাবে আং তিনি সানা নায়ো বিজেপি পার্টি ত্রিপুরা প্রদেশ দিল্লি পর্যন্ত মিস কল রবে চাকরি নায়তা খুরো কেন আজকে বেকার রঙ তিনি মিস কল রবে চাকরি নানি বাবে গাও সাগো সারা ত্রিপুরা রাজ্য নেই কর্মচারী রঙ তিনি কর্মচারী গোবাং মতন খরা কর্মচারী রঙ সপ্তম বেতন কমিশন ঋণা নয় গাও সাগো কর্মচারী রঙ বোর্ড আদায় খায়ো তা খুরো গরিব রঙ রেগানি মজুরি 340 টাকা খাইনা নয় তিনি গরিব রঙ এগার শ্রমিক রঙ বোর্ড আদায় খায়ো যখন বিজেপি সরকার ফাইকা তিনি রেগা কাম খাইনানি যারা রেগার শ্রমিকরা বরফ পর্যন্ত তিনি দিনে 2 বার তিনি ফুতু মা বুঝাবো তা খুরো অবংখা বিজেপির সবকা সাথ সবকা বিকাশ অবংখা বিজেপির গরিব নি উন্নয়ন খাই মানে তা করো বিজেপির গরিব নি বাবু কিছু খাইয়া বিজেপির কর্মচারী নি বাই কিছু খাইয়া বিজেপির বেকার রনি বাই কিছু খাইয়া বড় দালাল খাইয়ে গত বিধানসভা নির্বাচন বৈতরণী পার খাই নানি বাবু বিভিন্ন জায়গায় যুবকরা মোবাইল ফ্রি নাই বৃদ্ধ ভাতা রঙ তিনি বৃদ্ধ ভাতা 2000 টাকা নাই অমহায় প্রতিশ্রুতি রই বড়ই রঙ বেটি বাঁচাও বেটি পড়াও বেটি সুরক্ষা যোজনা নারী সুরক্ষা যোজনা বিভিন্ন ভাবে প্রতিশ্রুতি রই বড়ই রঙ পটলা খাতা করাও আং সানাই বিজেপির মহিলা রঙে বাগয় বড়ই রঙে বাগয় মহিলাদের জন্য কিচ্ছু করেনি ভারতীয় জনতা পার্টি সরকার বরংশ আমরা দেখলাম এই দীর্ঘ বছর পর ভারতীয় জনতা পার্টি এই 5 বছরের মধ্যে সারা ত্রিপুরা রাজ্যের আমাদের মা বোনরা আমাদের মহিলা বোনরা তিনি বুড়িরাও সারা ত্রিপুরা রাজ্য মন্ত্রী নিপুষা থেকে শুরু করে এমএলএ নিপুষা তিনি বড় বড় বিজেপি নেতা তাবট নেতা কেদার বাহিনী বাইক বাহিনী নারী নির্যাতন জিরো থেকে শুরু করে 60 বছর বৃদ্ধ পর্যন্ত তিনি রেপ খাই জায়গা তিনি বিজেপি সরকার নিয়ে আমল আং তিনি ছানাই বিজেপি পার্টি কোন বেটি বাঁচাও বেটি পড়াও হিয়া বড়কে সালো বেটি তকাও বেটি পাকড়াও বিজেপি নি বেটি বাঁচাও বেটি পড়াকে বেটি তকাও বেটি পাকড়াও বরং বেটি সে নাইত্র বুড়ই রঙ সে নাইত্র তোমা করো পুলিশ কোন আসামি গ্রেফতার খলাই মিয়া তা করো পুলিশ না প্রশাসনিক পরিণত খলাকা অবচিনি ফল অবচিনি বিজেপি নি সবকা সাথ সবকা বিকাশ তা করো অবনি বাবু আং কিসি সা জরা বিসিংতে রঙ ছানানি মুচু তা করো বিজেপি আগামী দিনে কর্মচারী বুথ মানগলা বিজেপি আগামী দিনে রেগা মজুরি রঙে বুথ মানগলা বিজেপি আগামী দিনে বৃদ্ধ ভাতা বিধবা বিকলাঙ্গ ভাতা রবাই বিকলাঙ্গ মা বোন রবাই তিনি প্রতারণা খাই যাও তিনি 2000 টাকা ভাতা রবাই সারা ত্রিপুরা রাজ্য প্রায় 1.5 লক্ষাধিক পুরো বৃদ্ধ ভাতা বিকলাঙ্গ ভাতা ক্যান্সেল খাই নাই ভারতীয় জনতা পার্টি সরকার সেই বিকলাঙ্গ মা বাবারাও সেই বিকলাঙ্গ যারা দৃষ্টিহীন যারা তোমরা যারা বৃদ্ধ মা বাবারাও আগামী বিধানসভা নির্বাচন তীব্রা সানে যে বাড়িও বুবাগ্রানী নেতৃত্বে তিনি তীব্রা মুথানো বন্ধ হয়ে বিজেপি ন তিনি বরফ সাগো এই ত্রিপুরা রাজ্যে উৎখাত খেলাই না ত্রিপুরা রাজ্যে জাতি উপজাতি অংশে মা বোনরাও কাজে তাকুরাও আং তিনি বেশি কক সালিয়া নরম যতন তাই হইসা যারা ফাই মানজা ফেনে রানা নর দর্জ রংদি সং তিনি এই যে 1 ঘন্টা 2 ঘন্টা নিবাগই মাডো চং তিনি বুবাগ্রানের লোকের ইনানি নামরাই বুবাগ্রা চিনি বাগই রাং থেকে শুরু খায় তিনি বিভিন্ন শক্তি তিনি দিল্লি থেকে শুরু করে সারা ত্রিপুরা রাজ্য চিনি বাগই কষ্ট খাই তুমি চং যত বুবাগ্রানের লোকের ইনানি বাগই বুবাগ্রানের শক্তি না বুবাগ্রানি মহারানা তিনি এই জনসভা লোক প্রথম পান্দাবনি বিসিংতই চং যত সাকলাই চং যত চুবাচুর গই চং যত হিলাই না যত তাকুরানো আংসা নাই নরক যত কাইসা মাইনা বুবাগ্রা আয়ং লক্ষণকে নরক যত যারা তলা তনয় তিনি যারা নেতৃত্ব থেকে শুরু খাই চং যত কাইসা বুবাগ্রানো চং খুলুমং ইয়াফার নাই যত নরক হিনা যা থিনাই দে তাকুরাও যত খাইবে না দে রেডি বুবাগ্রা বুবাগ্রা টিপ্রা মুথা টিপ্রা মুথা বিজেপি হাতাও হামবাই যতন बेलाय के हामबाय सिनी ऑनरेबल एमडीसी
Ongsu Triprasarno tabuk sini beskango fai kongnar fainai sini TWF ni ozamazuk Presiden Buku Sopna Debroma bo faini sekang angkaisa saklai mong saklai ninai bubagra lamao ngitongka bo sopayasani je volunteers rok yang stage ganda rok abar khainani bagai kisa faipaini tamle ile imaba bubagra faipro tai si dignitaries rok sapro only the medias that will be allowed to cover from the stage borogungkha the greater TIPRA media but TIPRA media other than that joto ayang tongoi cover khainai amro no chung kisa naikungna ni gangkai chini volunteer ni strong support nanglai phare sungta bo haina hai bubagrani is a one last fight the greater TIPRA demand to you kok saik nari nai chini buskanga sini bukuk sobna debroma yaba khorobil lab sodi bana bolo Chini TWF ni President Borang Gnangjak Shopna Depor Mano Risa ya Phari chini Pando Lamsoganu chini Buri Rok ni Ajamajo Buku Okra Borang Gnang Shopna Depor Ma Jotono Yafa Khoroboi Bano Lamsognai Ayo Aisa yaba khoroboi TWF ayo lotonde hambai tini 12/11/2022 bubagrani rinja mega mass gathering party ni president tai ora tongtutuino bubagrano khulumui nai ang ora kisa kok sanai jok tonono pai phale hamjak matai chobani chibaya pharo tini o mas gathering o phungni sime baksha aisukni sime mai chaya oi thuoi mutre thaya khaye tini oro phainani hini nai jotono wanchuki phailai jat au tini sing saimano TIPRA Motha bopusir boya sungkha bobagra jokhon TIPRA Motha hini nai rajnotik political kaisa Motha hini chongmani obo বছর কাইসা লাই দ্রবছে ফিয়াবা বছর কাইসা লাই দ্রব যে বুবাগ্রানি TIPRA Motha যেভাবে তরখা লক্ষা ফিয়াবা যত নরক বরক যতন ইয়া ভাঙ্গ পমরি মানি বাগাই বুজুগ তুইলু মানি বাগি নাই তরখা লক্ষা আংতাই কাইসা সানানি বুজুগ যে সক পানো o bubagrani TIPRA Motha no da bai phano ruwa bai phano korat bai phano tanthong obo hangkai chetuang hai nai phungcha tanthani phungba bori di lok chetuang lok phungcha tanthani phungba bori di tor chetuang tor kebo tani manya kebo buthari manya korat buchen nai ruwa bochen nai
khai bubagrani tipra motha amsika kotor amsika kolok amsika kera kebo phalo botai hui manya khajani ma phate ta khukbu khukchong jeng tangai arwo greater tripura lenango alada rajyo nango hine jeng arab phai jeng saimano পূর্ব পাকিস্তান হইতে আগত এই ত্রিপুরা রাজ্য অনুপ্রবেশের ফলে আমরা সংখ্যা গরু থেকে সংখ্যা লঘুতে পরিণত হয়ে গেছে খাজানি মাফাতে তা খুব খুকচং আবনি কাইসা উপায় হিঙ্গাইন আলাদা রাজ্য চিংনাং মানিন চিনিয়া ফাও চিনি শিক্ষা চীন রাজনৈতিক অধিকার চীন কালচার বিভাগ চীন থানিক রেখা খাজানি মাফাতে তা খুব খুকচং এবং 184 রাজা রাজনেত্রী বংশধর 184 রাজানি কাছে হিস্ট্রি ও ইতিহাস ন রমইনা রেটনানি তাবং গানকা 186 নম্বর রাজা নত্তুই ও ইতিহাস ন রমইনা রেটনানি ত্রিপুরা রাজ্য আলাদা রাজ্য খায় গ্রেটার ত্রিপুরা লেন অবংখা ত্রিপুরা রাজ্যনি এই রাজ বংশনি কাছে রাজ্য তঙ্কহিনি সারা বিশ্ব সিনি জাতনানি বাগিনা খাজানি মাফাতে তা খুকজং जों साइमानो तिनो रबुरिरो अरवा ट्रेडिशनल ड्रेस कानिनाय फाइलायका चिनि कानमुं बेलाय खाय कतर चिनि कानमुं बेलाय खाय नायथक अ कानमुं बायना जों सिनि जागो बसंनि बरक होनैनाय बुरै इंखा बसं सिनिनाय बुरै इंखा बसं बारिनाय आं बुरै रंग कबकनानि मुचुंगो तिनि जों अरब बुरिरो फायका पहिला सिंता मुंगै फाय अरब बुरै इंगै फायो आबनि उला हुंका हुंकाय जों खरकसानि बाहानकजों आबनि उला हुंका हुंकाय खरकसानि बुसाङै फायो समय परिवर्तननि परे आफ्रो जों तामुं ताई खरकसानि बिहिक इंगै फायो आबनि बागै बुखक सं नंथानि कबक मुंनारगो Bubagra long live! long live Bubagra long live! Bubagra ayok lokthon! Bubagra ayok lokthon! Bubagra long live! Bubagra na tini na maske dino lam sogo! Bubagra na tini na maske dino lam sogo! Bubagra na tini na maske dino lam sogo! Paichung putia long live! Paichung putia long live! Paichung putia long live! Maharaja Pratap Kisar Manikka long live! Maharaja Pratap Kisar Manikka long live! Paichung putia long live! Paichung putia long live! Maharaja Pratap Kisar Manikka long live! Paichung putia long live! Maharaja Pratap Kisar Manikka long live! Bubagra ayok lokthon! Paichung putia ayok lokthon! Bubagra ayok lokthon! Paichung putia ayok lokthon! Ini masker dino Bubagra na lam sogo! Ini masker dino Paichung putia na lam sogo! Bubagra ke! Paichung putia ke! Maharaja ke! Tipra Motha ke! Greater Tripura land ke! Greater Tripura land ke! Bubagra ke! Paichung putia ke! All media Ayok lokthon! media only Bubagra ayok lokthon! Bubagra ayok lokthon! Bubagra ayok lokthon! Greater Tripura land ayok lokthon! Paling kecil jatuh lam somai sini Bubagra no stage sakawo Bubagra ke Paichung putia ke Bubagra ke Paichung putia ke Joto yak pisade lam sabji Joto yak pisade
speech no continue khainai takok tai bukuro jani jar jaga asugi tongdi madam the stage is all yours. Hambai bubagra phai sopaika taisa bubagra no khulumui angkok no manjunai khajani ma phate takho bukuksong jeng burai ngai jeng asai phaika oh ha TIPRA hao burai ne jeng adhikar burai rok ne manthai sakthai jeng busuk joratai mankha burai rok na busuk boram rejakha jeng abono kichama wan chuknai biaba jeng na siknai ka hangkai jeng chai mano je kono সরকার ফাইনি কংগ্রেস সরকার আপ্রব বুড়ি রকনি ইজ্জত রক্ষা করে ইজ্জত বাই সিনেমিনি খেলা থঙ্গো ভিয়াবা বুড়ি রক বসং বাড়ি নাই বুড়ি রক সমাসন নাই সমাসন তৈদুল নাই বড় বসং বাড়ি নাই চংতে রক্ষা সিপিএম নে আমরাবো বুড়ি রকনি ইজ্জত রক্ষা করে তাবো মিসকল সরকার এই মিসকল সরকার আবার চংরক্ষা বুড়ি রকনি কোন ইজ্জত রক্ষা করে চংরক্ষা থানায় কল্যাণপুর 25 তারিখ 10/2022 আফ্রো কালী পূজানি তাইনি দিনো চিনি বুড়ি বুকু খরক জানো অরব খাস কল্যাণপুর ওয়ানজই বসংনি বড় গ্যাং রেপ খাইকা ফাইদি বাসন নিমানি বিচিং ও কাছে মেসেজ সপাইকা চিনি বুবা গ্রাসে সাতং মানজা দুই তঙ্গো जोंबस बुबा ग्राबाय बाक्सा ना सातुं मानजाक नाय जतना साथै किसा सेप्लेदि खाजानि मा फाते ताखु बुकुचं साथि सेप्ला लायना ना फाइनि जों साथि न सेप्लाय ना हालायनाय बुबा ग्रा हंकाय इच्छर बाय बाक्सा बुबा ग्रा फाइमा लगि न चिनि साल कलबुई फाइका साथि नांलिया बुबाग्रा no फाइदे साथि सेप्लेदि हामबाय फाइदे खाजानि मा फाते ताखु बुकुचं बुरि र बुसुक जरातै ओ मिসকल सरकार बीजेपी सरकार बुसुक जरातै सम्मान दि जाका सिंनायना बेटी बाঁচাও बेटी पढ़ाओ हिंसामानि এই কল্যাণপুরনি ঘটনা চিনি বুড়ি বুকুক 16 বছর বয়স এই 16 বছর বয়স ন খাস কল্যাণপুর ওয়ানজই বসংনি বড় গ্যাং রেপ খাই মানি অবচন বিচার মানানি নাংনাই বিচার মানানি নাংনাই বিচার যদি মানিয়া হংকাই হর চিনসানাই তিনি অদায়া সতঙ্গি নাই চিনি বুড়ি বুকুক সঙ্গে আং সাহারো ফাইদি जों যদি আরব লেপ দর্শন গণদর্শন খালাই জাকা হংকাই যদি সরকারি ভাবে যদি মহিলা কমিশন যদি মহিলা থানা যদি তঙ্গি শর্তে হব যদি আর অ্যাকশন না হয়াকাই বিচার রিয়াঙ্গাঙ্কাই जों बुरि रक नंखरनानि बादं नाय खाजानि माफाते ताखु बुकुचं आसिबाय थाक्याको इसिकांगो 8 तारिख ও থানায় 8 তারিখ অমরপুর 12 বছর নিচেরাই টিউশনি মাস্টার ভাই প্রাইভেট পড়িনি না মাস্টার যে শিক্ষা গুরু বসে যিনি অপুরি বুকুক TIPRA 12 বছর নি বয়স নগর চবই রংপ্রে সম্প্রে খাই মানি আপনি বিচার বচন নাই আপনি বিচার মানানি নাই সন্নুখা অনেক বিচার মানিয়া বিচার মানিয়া হিমালে সন্নুখা অরব কাইসা মেলা রাস মেলাও উদয়পুর চিনে আলানি সখী জমা দিয়া বিহিত
मेला नाई फाइमानि ओ लामा कासुवल वानजै बसमनि बरगबाय बुसाइनो बखरगत तगै लेंग्रि ओइ बिहिग्न रंगै गारिव दावैनाय दर्शन गणदर्शन खालामनानै अपनी विचार माया छाबने आमलो बीजेपी मिस कलनि आमलो जों विचार मानानि नांनाय खाजानि माफाते ताखु बुकुचों जों साइमानो ओ मिस कल जे साइमानो जों मिस कल नेत्री मिस कल बाय कायजा दै थानाय जे जागाव परिरमनि रेप दर्शन गणदर्शननि कक्साय दङ ओ अरनाय रानी नों तामुखाय दं ताबुक नुगियादात नों चिनि पुरिनो दर्शन गणदर्शन खालायजाक दं माने नों तांगै ताबुक चुपुङै दं रां बाय बुखुगो मार्क्स रिरि जाखा आबनि बागै ओ अरनाय रानी मिस कल बाय कायजा दै थानाय कुनु कक्सालिया आबनि बागै जों नायनाय नांनाय बजो मजि सातन मजि साया এই টিপ্রা মথানি TWF नि बुरिनो যদি বিচার মানিয়াं गांगाय जों नंखरै थानाय पद अबरोध खायनाय आबनि बागै खाजानि माफात ताखौ बुकुचों जों बुरिनो रेडि दंनि बुबाग्रा फाइजा आंक कलक सालिया मुसुक नां सितन बुबाग्रा आयोग लक्षण टिप्रा मथा तेब तर सातन तेब लक सातन ग्रेटर टिप्रा लेन जतिनो मानथन हामबाय बेलाय के हामबाय सिनि परम गोनां जोङो फारि जों ताबो हायनो हाय कक सामने खानानि सिगां a very different approach that Media and Digital Communication Unit TIPRA Boroni presentation tomotabo a short film about TIPRA in TTAADC a revolution tabokse Digital Communication Unit ni TIPRA Motha ni borok short documentary film khaimani no जों tabok amno nai bahai ke TIPRA je TTAADC mo in a short span of time tsunami bhaimai ke bhai TIPRA mo dokol khaimani amno nai over to you the communication unit. हाँ हमारा जगह हमारा सत्ता किसी और आज सबने बोला कि बुबागरा के पीछे जाओ नहीं बुबागरा आपके आगे नहीं बुबागरा आपके साथ बुबागरा को आशीर्वाद चाहिए बुबागरा इलेक्शन में नहीं लड़ रहा है लेकिन एडीसी में बुबागरा जमीन में आएगा बुबागरा तो मुख्यमंत्री नहीं बनना है बुबागरा एडीसी में लड़ेगा ये टाइम बुबागरा आंनि फाइजा भारतआव जों ब्रह्म हाथि सालाय तिब्बतखौ तिब्बतखौ खालायै बुजिलायमोन खाथियाव थानो हानायखाय माने बियार बरदसो लेजा सिकिउरिटि लेजा टीम लेजा हॉर्स लेजा So what is the actual scenario on ground? Has the BJP been able to convince its alliance partner to fight by its side, to stand by its side in the ADC polls?
कि अब अगर बुबागरा लीडर का ढांचा नहीं कर सका तो पूरा TIPRA का ढांचा करके 8 तारीख को आप बुबागरा खुद नीचे आकर आपके साथ फाइट करेगा और आप देखना त्रिपुरा में परिवर्तन होगा। Voting for the 8 general elections of the 13 Motha Tripura tribal areas, the Autonomous District Council began at 7 a.m. today. A new regional party called TIPRA, headed by Tripura Royal Scion Pradyut Dev Barman, has created history. Motha chief Pradyut Kishore Malikyani Barman is a man election. परिवर्तन लाना है। अगर आपको TIPRA को बदलना है, अगर आपको हमारा परिस्थिति को बदलना है तो किसी के लिए वेट मत करो, आप खुद सिस्टम को चेंज करो। Belai ke hambai sini communication digital communication unit no hanya bakona je bubara belai nang kumani documentary films in luka documentary like the rise of TIPRA Motha and TTA this year amasun saibaro bubara tai sini sikla bosangro borok logeri boy Buma bata sang logeri boy, amni bagine possible nka. Tabusun, nang kong mani kok tayo ay sa kanalay nay. Youth and its role in the Greater Tripura Land movement. Ang mong sakay sikang, zoto tako bukurang no. Yaba korok di any request kaya musuo. Yaba korok di. I now take this privilege to call on the stage the one and only President of YTF, Mr. Runiel Debrama. Please give him a big round of applause. Chini sar Runiel no, Bishaya Pare, Chini Bandol Lam Sognai, Chini Boram Yavanai. Ang volunteer of Sanai. YTF! YTF! Runiel Debrama! YTF! Diborgaham jod TIPRA sadopani sini o je mega mass gathering o phaiman jak phaine sara TIPRA ni jod TIPRA sadopani lugurongo ani khani hamsamung te choban chiba ya paro tai tini o mega mass gathering je borok ni bagi সম্ভব bunga o borok ni অনুমতি নাই ang kisa kok sanai sini ha bubagra no ang bini permission na hari thaisa thai kok sanai bini bagai simina tini ni mega mass gathering asset successful record tini thanai 12 march ni pore tini tai baisha mega mass gathering tai baisha record inka record numbers of sini TIPRA sadopani lukurang tini phai manjan phekya bela hamba ya paro tai sini bubagra sini ha bubagra no hamba ya paro karon ki bini bagino bo sini bagai je kuboi ke je bo sini TIPRA sadopana hamsak mani kuboi ni bagai tini of lugu kutum banda asal borak baru sini ha bubagra sini bagai sini TIPRA sadopana hamsam bagai bo hawa nogore sini bagai bo choba khai demo sini thanjani bagai choba khai demo sini Greater Tripura bagai choba khai demo taunte bugram boy kuboi leader je kuno poni look gurai kuno rang pushani look gurai boni bagai sing bono boy kuboi borno sing logi mar rai
অগেরা দিবালেনি চবা তাহতে বুগ্র অমনো যত তীব্র সদফা সিং ও বাইথাক লড়াই খাইতেনি ও লাস্ট ফাইট খাইতেনি সিং যত না এক খাই সিনি বুবাগ্রানো সিনি হা বুবাগ্রানো সিং লগি মারনে তোমো শিখলা তোমো অগ্রা চাকরা তোমো বুড়ি মাতা সিং যত না এক খাই থানচা খাই সিনি বুবাগ্রানো লগি মারনে 70 বছর নয় নিজেনি হাওয়া আলকা বছরনি লুকুরো বাইছে সাদক পিতক খাই তঞ্জামনি অমনি ইয়াক নিকাগনা নিগাই ও কাইসারে দিমান ও গ্রেলা দিবলেন দিমান তাওতে বুগ্র ও গ্রেলা দিবলেন দিমানি বিসিং দিনো সিনি মানতাই সবতাই 80 বছর না তুই মাইয়া কমনি যত কিছু মারাই তাওতে বুগ্র অমনা সিং যত না এক কাই থানচা কাই সিনি বুবাগ্রনো উক্লোক দিকে ফান্ডলি বসকানো সওয়া দুবাই মাখানে তাওতে বুগ্র সিং সিও তাই 2 মাস সিং যদি এক টংখাই সিনি থানচানি ফান বুনুকৈ সিং যদি কপ্লাই গাই সিনি অগ্রেলা দিবলেন মানাই অমর বুবাগ্রা যা সাথে ও 2 মাস সিবাগে সিং যতন সহ্য ধৈর্য নারগে সিং সিনি বুবাগ্রা লগি মার নাই তাহতে বুগ্র সিং শিব ও কুবুই যে লড়াই খাইতেনি তাবুক সারা ত্রিপুরা ধর্মনগর সাবরুম কাঞ্চনপুর যত ত্রিপুরা সদাপানি লোকরা 90% তাবুক সিনি বুবাগ্রানি লগি তো বুবাগ্রানি উগুগত তাই কামি আম চাইও মাথা মাঙ্গি তঙ্গু আলগা বলো খাইনের বরং নব সিনি দায়িত্ব লাইও সিনি থানচান সভাও তুমনানি বাগে যারা সিনি সেংক্রাগ লোক ওয়ারিয়ার্স লোক আর কই নাই ও কামি আম চাইনি যে ও 2-3 জন যে আলগা বদল খাইতম নাই আলগা পার্টি খাইতম নাই যে ন্যাশনাল পার্টি খাইতম নাই বরং সিং হাত জোর গাই সিনি থানচান সভা মাতুম নাই তাহতে কারণ কি সিং 100 মিসিং 100% সিং যদি থানচান গাই সিনি লড়াই দেব ক্রাক নাই তাবক তো ক্রাক ন ডাবল ক্রাক নাই তাহতে বুগ্র অমনা ফাইনে সিং বুবাগ্রনো লগি রুলাইনাই তাই আং নিজে সিনি ত্রিপুরা সদফানি কাইসা সেংক্রা কই আং সানামু সুङो ন যতনা আং সানামু সুङो ত্রিপুরা মথা কাইসা পলিটিক্যাল পার্টি তা হনে ওয়ান সুদি কারণ কি সিনি ত্রিপুরা মথা কোন পলিটিক্যাল পার্টিয়া সিনি ত্রিপুরা সদফানি যে মানদাই সকলাইও মাননানি বাগে ও যে বদল আছে অন্য কোন পলিটিক্যাল পার্টি নিতা ওয়ানসুদি তাওতে বুগ্র ত্রিপুরা মথা যে মন্ত্রী এমডিসি এমএলএ যে কোনো পদ কদর যারা যারা মুসলিম যে কোনো রাং পয়সা লুবি ও বড় নিবাগে ও নেতার নিবাগে ও ত্রিপুরা মথা পার্টি ইয়া তাওতে বুগ্র ও ত্রিপুরা মথা ছয় কুবুই কে যে সিনি ত্রিপুরা সদাপনি মানদাই সপ্তাহে মানে না যে চবা খাইতো নাই যে সেঙ্গানো যে চবা খাইতো নাই বনি বাগাইছে ও ত্রিপুরা মথা তাওতে বুগ্র অমনা ফাইদে সিং যতন ও বসকানি সালো ও বসকানি চবা সিং বুবাগ্রনো ফান্ডুনাই তাই অগ্রে দিবলেন চবা কপ্লাই খাইনাই ও 2023 নি যে ফাইনাই চংমারিব এমন ও পৃথিবীনি কোন ফান করে তাওতে ত্রিপুরা মথা আত্মি বানাই ত্রিপুরা মথা কপ্লাই নাই ও থানচারি ফান বাই যে থানাই চংমারিব যে সিনি থানচারি ফান নিবাগে টিডিএডিসি চংমারি প্রুক কপ্লাই মা গাই গেন ও ফাইনাই 2023 ত্রিপুরা মথা কপ্লাই নাই তাওতে বুগ্র তাই সিনি গ্রেড ত্রিপুরা সিং মানাই ওমনা রেডি তংগে তৈয়ার তংগে ও 2-3 মাস সিমবাগে যতন সহ্য ধৈর্য খাই সিনি বুবাগ্রা যে সাথে বিনি কগনক না হই সিং যতন বিনি ক্লোক দিকে বন ফান ক্রাকে লবিরে বন থানচা চওয়ার বলাই মা খাইনে তাওতে ওমনা তিনি বারা কক সালিয়া কারণ কি সিনি বুবাগ্রা ন কক নানান বাগে আছে হাসাল বরক খাইজা আং বিসি টাইম না হলে বিসি দিগলা ও থাইজা থাই কক সায়ান কগরম পাইছিনে তাই লাস্টলি বেলা হামবাই রনাম সিংহ সিং ওয়াইট ইয়াপনি সেংগ্রা নং থানায় 2 মাস 2-3 দিন রমই বংনি যে সামুং যে যত ম্যানেজমেন্ট খাইনি ওয়াইট ইয়াপ না হারজাক ফ্ল্যাগ খাইবানানে বলন্টিয়ার নানে বনা হামবাই লুও আন খানি হামজামু তাইছিবা ইয়াফারো বংন সে বসকানি সালাবো ওয়াইট ইয়াপ সব সময় রেডি তমনাই যে কোনো লড়াই খাইনি বাগে ওয়াইট ইয়াপ হংনিনো লড়াই তো খাইনি বাগে রেডি তমনাই সব সময় এনি টাইম রেডি তমনাই উনসরো সিদ্ধানি তো ও
থাকছে তাইনি কক্সায়ন কগরন পাইছিলে ত্রিপুরা মতা এগুলোতেন বুবাগ্রা এগুলোতেন YTF PWF এগুলোতেন তাই গ্রেটার ত্রিপুরান সিং দাতিন মাদং বেলায় কে হামবাই সিনি বরং গোনাं প্রেসিডেন্ট YTF নিনো जों ताई कैसा आइटेम सौगिनानि सिगां हाय सिनि जे ओ 2023 नि सममारिवो सक्सेस खायनानि गांकाय सिक्लारनि फान नांगो हाय बागनि जोंताबो ताई कैसा YTF जों साइमानो सिनि हो त्रिपुरा हावो सिरि त्रिपुरासा बुरै रकनि फेक बाहाय बरनि कपाल बाहायगा तंगित फुङाय गांकानो सादक पितक बैबे रं फ्रेजाकमानि बैबे बुजाकमानि बैबे सिक्लिकजाकमानि आमनो नायलायनाय आमनि बागै जों ताई कैसा डकुमेन्टारि फिल्म नायनाय particularly dedicated to the Tiprasas women of Tripura and their faith. Tai kaisa saklaimong je ayang podium ba stage sakawo je azui tomero angno no request khaina musuo no khop careful undi no aro azunglo oi tolao phaima gangka chanai tamle ni maba the foundation of the that building may not be as strong as you think. Noro mi bagi belai riksingai takuro bokro tolong kisah file jadi. So sentabo tai kisah documentary naina ni digi thanglai nai. Tai kisah saklai mong bubagra faikro kaisa waki toki lamao klaika oze waki toki no je kuno borok mani tongkangai stage of fire ani yago ya fari rifaina bagai ang koizao norona ang hai koina muchuo is quite risky there please tolaro file jadi digital media and communication unit over to you tegisa saklaimo ayango je sound system tongo box hako achugi tongmani aro bota achuk jadi abo kichi khangkai jin sound phayangi thangnai tayango bo sound system tolmane box hako achuk jak ang koinai norok obono kisa yakari rekhai janai obo kichigi thagan kai je box khanai ami thangani hambai o kuchugo ka sai tonero please building bai kalainai noro kisa community kuchugo asoi tonero ar geta borok habima yang tongoni khanao geta borok habridi kabang ma lama chaglia lama ko plom borok mata tai kisa habimang kho jatono habre nangnai pora ago tola naga bondeng taka lama stop taka jesa habre mano asa habre ne borok one last fight ne bagoi jatono habridi lama taka sobike bono bisingo jesuk jaga tongo bisingo habridi hambai noro kisang kharai ar kisari ke bai kalenai borok kisari diarni Viapa, China ko factory modai, Birmano Kalabika. Shabrum, Kubuni Pushuni Poropai, Rompresago, Shompresago, Motha Justice Mania. Crimes against women are on the rise in Tripura. 35-year-old married woman was allegedly abducted and gang raped by a group of men in Narsingar area of West Tripura district. Gang raped by 4 boys in Tripura's Dhalai district. The incident took place on 25 February midnight when the girls were returning home from Mahashivratri fair. Obohai, Kabama Patimo, Lugafaika, Sineti Pratafawa. 2022, Kolampur Tanabe Khofsak, Khas Kolampur Hamsayo, Umar Shoksugia, Tiprazil, Rumbi Zaburi, Lavakasuri. Tepania Ekopal Khorpa Umanjibe Abudi Razaka Shah Razaka
나이는 기술 덕후 그렇 잘지라도 너는 그렇게 해. 너는 뭐 탐나더라도 다 해보라. Ramprasaka Priyongkariya Shagori Karike Fiaba Salamsaka Lar Patimani Mongsa Justice Marliya Obohai Kabangma Ramprasakari Patimo Patija Sini TIPRA Tophawa Bishithu Gino 1991 24 June Gasiram Para Khorok Party Project Khorok Sini Police Personnel by Ramprasakmani 1988 Kuala Campur Ozan Medan Tian Birano Roma Bagai Armed Force Special Power Act Review Asam Rappers Sono Murak Ribani Fiaba Asam Rappers Jobai Ajorawo Tibrazik Ramprasaka Shantam Robai Ramprasaka Kuala Shiburi Tibrazik Tabung Jora Brini Fano Biskango Toniwai Bubagrani Tuitunumbai Chini Ha Chini Naikol Fang Shangamnani Belaike hambai borokno sing nukha sini bosongni bukuk jogrok baika satok pitok khaijak tabu kok kisanari ngani bagai ang koinai sini TDA di sini boram gnang sar Chittaranjan Deparmano Jeng jatuh faidi ya pak korboy sana langsung ni Cina pando Cina daiso Sarno jeng di saya pada Cini Pandau langsung naik. Cini sar Chittaranjan Deparma jeng di saya pada bono Cini Pandau bono ya pada langsung kan. Hambai. Jatana khulumkha Dipor Gaham Tini 12 November 2022 TIPRA Mothani Chairman Boromkanang Buagra Ni Luazima Bai Bini Khorang Khnawoi Tini Astabal Mat Asugdani Basanani Kisi Sapa Jaga Kerita TIPRA Sarok TIPRA no Hamjago TIPRA Sano Hamjago Proman Klai Rekha Taibo Sokpaika Sini Bishingo Hamro Sikkim Party Tamo Hamro Sikkim Party ni President Boromgunang Baichung Bhutia Bini Bagai Saya Pakhoramdi Sokpaika Sini Boromgunang Kubangma Netritto Ronairok Edi Sini Boromgunang CM EM Rock Jotton Islam Mamlai Jotton Islam Morocco Hlukai Orophai Mandak Phainai Sini TIPRA Sarok Baithangni Identity Baithangni Survival Baithangni Existence Bagoi Je Warriors Rock
o warriors sungkha jotto YTF ni samung tangnai rok o luku chamano luku kuthumno successful khairi bagai jotto warriors rok TIPRA Women Federation ni jotto warriors rok jotto samung tangnai rok volunteers rok TISF ni jotto volunteers rok jotto samung tangnai rok aboni aglo jotto no tuidulnai bufang kotorni bungkai TIPRA Motha tini ang thaini thaitam kok no sarai ang chini ulo taibo kok sarai tongo ani ulo sarai tongo poila ang sarani busunggo ang je samani ulo uklo uklo norobo kisa hinjani TIPRA Motha TIPRA Motha bubagra gereja TIPRA land gereja TIPRA land gereja TIPRA land hambai tini जों जतनी गोपाल गाहाम सिरि बुआग्रानि लुआजिमाबाय बुआग्रानि तुइदुलमाबाय याक्तरमाबाय TIPRA Motha TIPRA sarokno मोथांनानि बागै सार्भाइवेल तै एक्जिस्टेंस बागै सामुं तांगै दङ लुकुरो जतनो बुआग्राबाय दङ दिनैनि साल थांनाय 72 বছর 73 বছর जोंलुखा চিনি বরক ओंखा 184 জন রাজানি রাজত্বনি বসং ও বসং রত্ন হামগ্রাইনি बुमुंगै डेभेलपमेन्टनि बुमुंगै फेमलगै फायका बायथांनि मानथाय बायथांनि अधिकार मुं साफानो जों माया TTIDC बायथांनि अधिकारनि बागै आइन नामफानो ओ आइनो ताव पर्यन्त पास खायै किफिलै रहरिया सिनि हानि मानथाय हा किफिलरि इनानिको किफिलरिया अबरक जत्त कागजो सिमिसि दङ आबनि बागै 72-73 বছর रमै जों कक थाइनि थाइदामबाय फेनलक जाखा ओ कक रहगाय साम्प्रदायिक বিচ্ছিন্নতাবাদী শান্তি সম্প্রীতি বিরোধী বাইথাंनि मानथाय বাইথাंनि सक्ताय अधिकार माननानै थांगा हंकाय संविधान तंगनि मानिनो थांगा माननानै थांगा हंकाय तामगै जों साम्प्रदायिक हिंजांनाय तामगै जों बिच्छिन्नताबादी हिंजांनाय तामगै जों शांति सम्प्रीति विरोधी हिंजांनाय संविधान की बुइनि बागै सिमिदे संविधान TIPRA सारकनि बागै सिमिबो जों दिनै तामगै उन्नयननि दाबियाव थांयावै ग्रेटर TIPRA land तामगै मासानखा उन्नयन सिबिबाय दफानो मोथांमाया हा तंखागाय दफा मोथांजागाय हा सेचिनि सिनिमो हा चिनि सिनिमो हा तंखागाय दफा तंनाय हा गरै नगाय दफा तंब्लाक आबनि बागै जों पहिला TIPRA सा दफानो मोथांना लांनाय आबनि बागैनो संविधाननि 2-3 दाय 4 धारा अनुযায়ী जों ग्रेटर TIPRA land सानो जों मुंसा दफानि बिरुद्धया मुंसा दफानो जों केबेंया जों कुनु हिन्दुनो केबेंया थुरुकनो केबेंया ख्रिस्टियाननो केबेंया मुंसा दफानि बरकनो जों केबेंया जों तामुनाय जों बायथांनि मानथायनायो संविधान तंगनि मानिनायो अमसेचिनि वानसुकमानि सिनियर जों केबनो सिकन ट्रेनिंगनि केबनो जाया सानानि
কোনো দফানো চায় সারানি অমনি বাগাইয়া ত্রিপুরা মথা মতই কক ছায়া কোনো পলিটিক্যাল পার্টির বিরুদ্ধে ছায়া কোনো দফারি বিরুদ্ধে ছায়া ধর্মনি বিরুদ্ধে ছায়া অমংখা যিনি বুয়াগ্রামাই ইয়াক তলজাক ত্রিপুরা মথা থাঙ্গাই 72-73 বছর নাম রমইনে খাকাই ত্রিপুরা সারক ফেমলক জাখা সাতক জাখা বেবাদ খাইজাখা তিনি ত্রিপুরা হানি বাইথাংনি হানি কুনা কুনাবো যিনি বড়রক সাতক জাগো পিতক জাগো রেপ খাইজাগো যিনি जों মংসা সামমিয়া তামগে বাড়িয়া বাইথাংনি হাবো যিনি বাইথাংনি শাসনিয়া বাইথাংনি হাবো বাইথাংনি শাসন যিনি হা যিনি শাসন অমচিনি নাহারবো जों बान्दायले बान्दाय संबिधान तंगनि मानुषे जों सारो आमनि बागै आं नरम दं देउइसा ত্রিপুরা মথাनि इंगै हामजाकमानि याफारय आनि कक सामंग मोथाकनाय अमनि सिगां जतर जों थानसा ख्लायै खरां तिसानाय जिनि हा गेनरकनि जिनि शासन जिनि हा जिनि शासन आं नै जिनि हा वाइथा जिनि हा जिनि हा जिनि हा जिनि मानथाय मानदा नांनाय जिनि मानथाय मानदा नांनाय जिनि मानथाय मानदा नांनाय ত্রিপুরা মথা লং लिव YTF लং लिव ত্রিপুরা উইমেন ফেডারেশন লং लिव TISF लং लिव बुआग्रा लং लिव जतन खुलुमका हामबाय बेलेखे हामबाय चिनी सर चित्तरंजन देवबर्मानो बेलेखे नांगमानि कक जोंनो सायखना रखा बिन बागे हाइन हाय जों याफा खरबलायनो फायदि फानके हामबाय ताबु कक किसान रखना बागे आं जरा याफानाय चिनी TTADC नि बरम गनां सर जगदीश देवबर्मानो सानो ताबु जरा याफारो कक किसान रखना बागे आं चिनी भलन्टियर रखनो रेडी तंगना बागे कयो बनो चिनी ओ डायजो रिसाया फारे लामसबनानि बागै सर जगदीश देवबर्मा फाइ दङ ताउ जों जतन याफा खरब लाइ बनो लामसब लायनो फाइदि जतन फाइदि याफा खरब लायनो ताइ चिनी ओ पान्दाव जों बनो रिसाया फारै बरम याफा लायनाय सार नाव जरानो याफारै रो जे माने कमा जानाय र वालेट होनथों मानि बेग होनथों चाबि होनथों केमेरा हुद होनथों जे मानाय र गांखोबा चिनर इएम कमल कलेज सारनाय आरो याफारै फायदि जे नायथुंनाय बहायनो बिना आरोनो ना फायदि जतननो चबानि हामबाय याफारो तिनि ত্রিপুরা মথা বাই কবকজা কাশা কতর লুকুকুথুম পান্ডা Astabal নখরাবো অন পুরানো ত্রিপুরা মথানি চেয়ারম্যান হিজ হাইনেস বুবাগ্রা তিনি চিফ গেস্ট पश्चिम बंगनी हाम्रो सिक्किम पार्टी प्रेसिडेंट दी फॉर्मर कैप्टन ऑफ इंडियन फुटबॉल बरमगुना बाचुंग भूतिया जी प्रेसिडेंट टिप्रा मोथा
Chief Executive Member of ADC, Taijotto Yebro, Damsoa Achuk Tomai, Borom Gunango, TWF, TIPRA Women Federation, Kendra Committee, President Tai, Bini Logisham, YTF, যে YTF નો বুবাগ্রা বিশ্বাস করে তিনি নিমো লোককথম পান্ডা আমার ম্যানেজমেন্ট খানানি হই দায়িত্ব ইয়াফাজা YTF রনবা আংপুইলা সেরক জনক বাড়ি পরে তীব্রা মথানি যত ওয়ারিয়ার্স ধর্মনগরনি সিমি সাবরুমনি যত আমচাইনি ফাইনাল বখো কাহাম তাখো কাহাম ছাত্র যুবক কর্মচারী রাজ্য আরক্ষা দপ্তরনি অফিসার্স কর্মীবৃন্দ রাজ্যনি দায়িত্ববান বিভিন্ন সাংবাদিক মিডিয়া পার্সন আগরতলানি সুধী নাগরিক বৃন্দ ছাত্র যুবক সকলকে তীব্র মথার পক্ষ থেকে অশেষ অশেষ আন্তরিক অভিনন্দন এবং প্রীতি শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। বুবাগ্রা সাগো বাংলা বাই কিসা সাদি হই বুবাগ্রানি পারমিশন নবই বাংলা বো কিসা সানাই কক বরব কিসা সানাই তাহলে বুখর কত কলক সানা নাংলিয়া তাও যত ত্রিপুরা সারক ওয়ানচুক্কা মহাও থাঙ্গানি হিংকাই হা সাকাও থাঙ্গি টঙ্গানি কাইসানো লামা ম লামাংখা পৃথক গ্রেটার ত্রিপুরা লেন ত্রিপুরা হাসতেও অ্যাচিভমেন্ট খাইবাই আসার জোড়া যতক্ষণ পর্যন্ত ত্রিপুরা হাসতেও তে কাইসা ত্রিপুরা সা কেবল এরিয়া বরফ খবই গ্রেটার ত্রিপুরা লেন খাইবাই আসা জোড়া চিনি আর থাঙ্গানি কোনো লামা করে বড়ি বাগাই আজকের এই সমাবেশ গ্রেটার ত্রিপুরা ল্যান্ডের পক্ষে পৃথক ত্রিপুরা ল্যান্ড রাজ্য গঠনের পক্ষে যতক্ষণ না পর্যন্ত ত্রিপুরায় নতুন করে আলাদা ত্রিপ্রাসাদের জন্য গ্রেটার ত্রিপুরা ল্যান্ড গঠন না হবে ততক্ষণ পর্যন্ত ত্রিপুরা মথার লড়াই থামবে না। আমাদের এই লড়াইকে কেউ রুখতে পারবে না। চিনি মো চবানো কেন কাশুই মাইয়া মো চবা ত্রিপ্রাসা বসানি চবা মো চবা লাই বুবানি চবা মো চবা হানি বুসা ত্রিপ্রাসা থাঙ্গানি চবা মো চবানো চন সাকসেস মাখাইনাই জয়া কাইসা ত্রিপুরা হাসটা কংগ্রেস সিপিএম অন্যান্য জাতীয় দল বিরোধী খাইমানি পড়াব ত্রিপুরা সড়ক চবাক হয়ে ন্যূনতম তমক ত্রিপুরা রাজ্য 49তম সংবিধান সংশোধন করে স্বশাসিত জেলা পরিষদ গঠন করে আফ্রুত অনেক করায় তাবক অনেক সুদা তাবক অনেক বরফ চিনি বরফ আগুচা মজর আমার তাই কোনো কি না করে পাড়া পাড়া ছাত্র যুবক কাজাক বড়ই পোশাক কাজাক আন তাবক লাস্ট কোক থাচানো ছাড়াই তিনি আরো ফেলেন ছাত্র যুবক কর্মচারী বিশেষ খাই বুড়িরা তাই শিখলার নর কাইসন নঙ্গি পোখাও স্লোগান ত্রান্থানি পাড়া পাড়াও নো স্লোগান পিড়ি যদি নো গ্রেটার ত্রিপুরা ল্যান্ড নো রেস্ট এই স্লোগানটি সারা রাজ্য শিখলার টমক লাগায় কেন্দ্র সরকার কম্পেল নয় বাধ্য নয়। আজকের এই সমাবেশ ভারতের কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট অবশ্যই পুষে গেছে। এই সমাবেশ ইঙ্গিত দিচ্ছে এই সমাবেশ রাজ্য তথা কেন্দ্র কর্তৃপক্ষের নিকট একটা সমাচার পাঠাচ্ছে আগামী কিছুদিনের মধ্যে কেন্দ্রীয় সরকারকে
ভাবতে হবে, কেন্দ্রীয় সরকারকে অনুভব করতে হবে, কেন্দ্রীয় সরকারকে এই রাজ্যের ভূমিপুত্র ত্রিপ্রাসাদের অস্তিত্বের স্বার্থে গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড কিভাবে ত্রিপুরায় চালু করা যায় এই বিষয়ে ভাবতে হবে। আমরা আশা খাই না চীন অরক্ষক সারাই কেবল কমান্তম আসন অংশিত তেবাসা হায় হায় অরফ হাইলাই বরেই বদল শিকলা বদল ছাত্র যুবক কর্মচারী যন্ত্রণা পাই ফেলাইয়া চবানি চিবাই ইয়াফলে আলকঙ্গ মুথাক্কা ত্রিপুরা মথা আয়ক লক্ষণ গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড দাত্তির মানান্থম বোবাগ্রা আয়ক লক্ষণ খুলঙ্কা। Jagadish Deburma, Boram Nang Chairman TTLD Sarno Beleka Hambai, Nangkuk Mani Kok Sini Do Pharo Nibake Saiklang Mani Bage, Ang Tabuk Jaraya Farnai, Kisakok Narukani Bage, Chini TIPRA Motha ni President Boram Nang Sir BK Rangkholno. Sarno Lam Sogo Chini O Dayazo, Tai Jaraya Pharo, Kok Kisan Narukani Bage. Jeng Jotonu Saimano Chini, Vijay Kumar Rangkhol Sarang Bini Sikla Jarana Yafarjak Do Phani Bage. Bini tabuk ni o chakra umur na boboci ni do phani bagai ya phari tango. Phai dikai chungja to na ya pha khorob lai bono lamsuk lai no. Sir Vijay Kumar Rangkhol bono chini dayajo lamsogo tai risa ya phari bono chini o pandawo borom ya phana bagai ang chini volunteer no koi. যতনো হামবাই চিবাই তাই তিনি যে ফাইনাই হাচার সামফানি যতনো খাক হাম তিনি চিনিহু মিটিংনি ত্রিপুরা মঠানি প্রবলেম পৈলানচন তিনি চেয়ারম্যান महाराष्ट्र प्रद्युत किशोर मानिक को खा खाम रिवो तयरो TTADC ने चेयरमैन CM डिप्टी CM PM MDC प्राक्तन MDC MLA ex MLA ex deputy speaker of the assembly ताइतिनियोरो बुरे मठानी Okra Chakra, youth wing ni ground tremendous labor by tini obotai chu organized time ka kita baka mama personalities logo chini Meghalaya ni Assam ni phainai ground logo chengkha kaham dibo tai juda juda artist ro jotono kha kaham dibo tabok jara সব খাইয়া কত অংশ যিনি খবর মতে আমারও বিয়াং বিয়াং ব্রাও লাই মাই অঙ্গি টংকা হতের খবর খানাবো অনেক বড় মিয়া সিমি অরফ নাই থুকা ও গ্রাউন্ড আঙ্গ নুবো খানাবো माइमुई चनारी रोग असुविधा करई और खुजन नहीं बताओ. This is the part of life of struggle. I came across years together, remaining most of the time without food, without accommodation, without security. This is a part of struggle of life for downtrodden people. Let me also share in broken English, because we in Tripura have to accept
the situation roll on our body against our own will. Today, we are so blessed and grateful for the inspiration which had come from our beloved Chairman TIPRA Motha, Maharaj Pradut Kishore Manikam, of his only one slogan of Thansa. The Thansa is oneness. Unity is there, unity also, united there, but oneness. In oneness, we have no differences. Today, if my tooth is pain, entire my body is pain. My tooth say, I cannot go. The entire body cannot go. This is an example I have learned from someone who also suffered for the minority people in the world. We have read, we have witnessed, we physically, practically, we have suffered numbers of days, and we were humiliated. We could not stand up. It should not be mentioned like today's, where the people who were fighting for years together, if they are taken to backward, it will be a curse for our present generation. So we require blessing from Almighty God also. Whatsoever you worship, it may be your Muhammad, any other goddess of your own scripture, you have to call faithfully. Unless you are faithful and you are dedicated, practically, physically, it is very, very difficult. It is a remote to achieve your goal. Today, I wish, as we have come across various difficulties, at the point of death, no medicine, no treatment, when we have to walk several miles together without transport, sometimes we have to hide ourselves, disguise our body from the attraction of the intelligent people. We have to do so many chances, so many activities. Therefore, tini ang jotono koinani muchungo, mainly the younger, the youth, you are the future. Narao no chini future. Narao kaham khe chini aim object no narao sinai nang nai. Most of the time, you are striving above your elders, above your senior. It is a mistake. It is a mistake, I tell you. Whatsoever you have to do, you must do very humbly. Unless you understand, you respect your cause, you will be a failure. You will have no achievement in life. And one more appeal to all the young people. How many of us are free from drugs? The drugs itself have exploited our future. The drugs has exploited, damaged our career, especially in the Northeast. In the Middle India, there are crores of people. You don't identify if there are 10-20 lakhs of drugs addicts. But in TIPRA, in our ADC area, we are quite small in numbers. We can easily identify the drugs, peddler, drugs, people, those who are destroying our future. Now many young men, women, they are involved already. They are unable to come out of the drugs addiction. Therefore, ang tinig the youth tonggairo, ang youth left like her. I even threatened the government in 1968-69. I announced in the Tripura, we have Tripur Sena. The Tripur Sena, I have trained almost 600 people for 15 days in some jungle. We had almost 106 months of rice we have consumed. What I told them is, we will
unless you pass the constitutional right, constitutional safeguard of the 6th schedule of the Indian Constitution, then the Tripura will have its separate parallel government in the state. We will take Home Department, we will take Revenue Department. Abo ang state 69 no, Rajya Sarkar no, yung Tripura na kray puro, abo yung humki marika. Yung apuro kray 2,000 Tripura na kaka. Training marika yung janani, tonani, jotor kom yung training riboy, tangnani ro, koksana niro. নিজেই সিনিয়রক সম্মান দেওয়ানিরও যিনি বোমা বুথানো হামজানি বাগাই যিনি আমানো আই লাভ ইউ মাদার হিনানিরও যে মা তিনি সিনি শিখলারও মহারাজ ফাইকা 100% খরচ বড়িব কিন্তু মেরামে তমুং জামুং যদি দটি disobedience তাই মেরামে কোনো লাইন করে উঠলাই Chowdhury and Chief Umayya. After Rajya Sarkar, Nitin Chakraborty was the Chief Minister. We straightly told the Governor that we will be bound to force parallel government, parallel administration, taking the home and revenue. So the state government was in plural. They could not take decision. They have invited numbers of time negotiation. We said we have only one. We need survival constitutionally. Abano tini map ayo. Tabo population wise. Jung nai khalai. What is your future? What is my future? Naram jodi honest ho ya khalai. Tini je juan ro. Sikha khalai nai ro. Your future is dim. Your future is zero. Maharaj apai khalai how nai yo. Araw naraw kuno senior of Chauka, Saboni Postamo, Naraw Naya. Bobai, Nogaloga Tabai, Joto Balpakiro, no, look like Marimu. Then the practical. Bakata, you have to rectify your standard, you have to study, you have to review your future and your fighting style. Tini, Narawni, Samumbai, youth rock, Chini, Hazar Brui, Bura, Sarai, student, Torkomachari, Vivinno section of life or Haifa. Tini discipline Narakha, Narakha. This is also a proof. You have to continue with the same discipline, same system. Boini state of a Brahmin party. Thank you. So I am asked to conclude my speech. Once again, I thank everyone. Although our time is curtailed, I thank everyone. God bless you. Have safe return to your own house safely. God bless each one of you. Thank you, sir, for your valuable speech. Tapasang hai short item by Digital Media Communication Unit. Any item that you have, please. Ladies and gentlemen, takuk tay kapane bukusang, tabu Digital Media Communication Unit ni TIPRA Motha ni gan song first launching tabu boro launch kai rinai siring kai khunjur kekruk kai joto no amno kisa kenalai di
Thank you. Belai hamba. Belai khija chana hai hai. Payako. Omo get a TIPRA land. Song number 1 launch sangka. Hai hai. Second number song. Amna bahai le launch kane pinai sangta wo boron uporo. Yama khara pinai takura bukuro.
Sabano hingga heneka jongdi Kaku bukusho Kaisha susuk iman chini Abo no baita chini Abo coba jujotoni Iprasa mabai kini Titulayo chini kani Kaisha iman jujotoni Belai ke hambai sini ose Greater TIPRA Land song theme song no sabu kenal nai rok no sini buku Ruby Murasing sini taku sekang debroma dai mani debroma no hai boroli bagai a big round of applause manai sini Greater TIPRA Land manai kene sai kalangka sini bubagra Zoto takukta ibukuk songo hasal gana agotlani je bisilo phai musi tolero lama khulatonko bisibar hamnane chung tai srapsa dukno nyawoi satung nyawoi tai srapsa bisilo tonglai gangkai belai sakunai hai Zoto Padara tonai takotai bukuk songo bisimo faidi bubagra kok sanani tai chalia tabu we have been waiting to listen to Norozoto Saimano tabu kok sanai sini buskango the resurgence of indigenous people. Omna to you, sono sai kanari nai, botai ke buya, but one and only, Sini Deputy CM, Ordinance Sir, Yamakonde. Bono Bohaino, Sini volunteer, Bukuk Song,
রিসা বাইকাই লামসকনি যতনো বেলায় হামবাই তিনি চিনি আস্তাবলনি হিস্টোরিক মরেলিওয়ান কুইলানো বোবাকানো খুলুমুঙ্গাফাरै আনি বক্তব্যনাং চেন্নান মুচুঙ্গ হামবাইয়া ফারু চিনি অর ফাই মানজাক ফাইনাই বরম গোনাं বাইচুং ভুটিয়া জিনো তেই চিনি যত টিটিএডিসিনি চেয়ারম্যান চিফ এক্সিকিউটিভ মেম্বার অনারেবল এক্সিকিউটিভ মেম্বার্স রক এমডিসিস চিনি পার্টিনি প্রেসিডেন্ট স্যার বিজয় কুমার রাংখলবাং very special thanks Renat Muchungo. They chini TWF, YTF, TISF the Warriors Road. Joto Bhai Manjak Bhai Nai, Haksal Sampani Takuk Te Bukuk Sangorogno, Ani Jobani Chiba Yaparai, Ang Tini Kok Kisisano Sanai, Takuk Road. তিনি যে মাঠ যে আস্তাবল ময়দান জনসভা খাই দङ ম আস্তাবল ময়দানখা চিনি মহারাজা রগনি করাই খামানি নখলা ও করাই খামানি নখলাও তিনি বলছেন চিনি মহারাজার খরম কাওয়াই কটক 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 পর হিমানি আওয়াজ তাকো চিনি খুনজুও দङ দাখুগ্র চিনি বুবাগ্রাসন অর যে হিম্মাই করাই হিম্মানি আবাহাই তাবু পুছিনি বুকুঙ্গ জিপ জিপ ফাই দङ দাখুগ্র হিয়াবা তিনি মো আস্তাবল ময়দান স্বামী বিবেকানন্দ ময়দান স্নামি শিব কাহিতে जोंनो 5 तारिख नवेम्बर पारमिशन नहीं मानी जनसभा खाइनान बागे किंतु चिनी पारमिशन ग्राह्य खाइयाय बरक जोंनो पारमिशन रिलिया हइছে শুধু অবয়া ভারতবর্ষনি প্রধানমন্ত্রী ফাইনানি বুমুং রুবই আয়াং নারো লুহা কদর কদর বাই গাট ওই বরক মাত্র जोंनो পারমিশন রিলিয়া যেমন নরক মুখনা বিভিন্ন জায়গাও যখন স্কুল তাল্লেনি বাকি সাইট দङ সাইট ফর স্কুল সাইট ফর সিপিএম সাইট ফর এসএফআই মানে হয় সাইট ফর বিজেপি হিনে আর পর কাই তন মানে হাইতে আবনি বাকি তিনি চিনি মঞ্চ পর্যন্ত উল্টাঙ্গি মাথাঙ্গা চিনি মহাও দাখুগ্র গর চিনি কক বিকিলিয়া মোস্তাবল ময়দান যখন স্বামী বিবেকানন্দ ময়দান খাইনান নাই পুরো जों যতনো চিনিকলাই কামক খাই মাংলা খেলে তারপরে বচিনি কক বিকিলিয়া বড় স্বামী বিবেকানন্দ ময়দান শ্রামকা কিন্তু খাথিনা গরাই তাকুর जों যদি থামসা তংকাই গ্রেটার টিপ্রালেন তুবই ফাইকাই চিনি হানো কেবল সেগই মায়া মোহ जों দিকে তংগাই দিনি বাগিছে চিনি থামসা নাগো তাকুর जों পক্ষানার প্রজ্ঞা তিনি আরো গোবাং মা বড় তিনি মাস গেটিং নাইয়ে দাবুক বড়ক মুনিলাই দङ বুবাগ্রা প্রদ্যুৎ কিশোর বলে গ্রেটার টিপ্রালেন তুই মান নাই দে গ্রেটার টিপ্রালেন সম্ভব নাই দে আ বড়ক আগি খাই কমরে তিনি থকক জাগো দাবু খাই জি থাবাই রে বাইকা রামপদজি রেবতী মোহনজি পাতাল জিং থাবে গে বড়ক অমিত শাহ জি হিমাই চিনি তিনি খবর জানিয়ে দেব এবং আর জিরক ছাওয়াগে যদি এডিসি নির্বাচন
বিজেপির এডিসি দখল খাইমাঙ্কাই অর টেরিটোরিয়াল কাউন্সিল খামুং নেই আর আম পদজি সঙ্গ সারান মুচুঙ্গো দফা নিনি বিজেপি ফাইমা বাই ইয়গলো দফা কলর মানি নিনি বিজেপি ফাইমা বাই ককরে যদি নরং আইন কক হাঙ্কাই সারা ভারতবর্ষ যদি তিনি বিজেপি নি সরকার দङ কোন রাজ্য যদি বিজেপি নি সরকার করিংকাই নরগারো রাং রহরিয়া দেবা তাই তিনি সবকা সাথ সবকা বিকাশ রে এডিসিতে টাকা দেওয়া হচ্ছে না সবকা সাথ সবকা বিকাশ যদি হয় এডিসিতে টাকা দেওয়া হতো টাকা বন্ধ করে দিয়েছে ফেব্রুয়ারি মার্চ মাসে আমরা স্যালারি দিতে পারবো না এই কি তাদের সুশাসন যারা বলছে ত্রিপুরা রাজ্যে আমরা প্রতি ঘরে সুশাসন করছি আজকে আপনারা প্রশ্ন করুন যারা মিথ্যা কথা বলছে ত্রিপুরা রাজ্যের বাজেট হচ্ছে 26,800 কোটি টাকা এডিসি কে মাত্র তারা 619 কোটি টাকা দিয়ে বলছে আমরা আর্থিক নৈছই করছি যারা আমাদের একটি ব্লকের সমান পয়সা দিচ্ছে না তারা কি করে আমাদের বিরুদ্ধে চার্জশিট দিতে পারে জনগণ এক চার্জশিট বিরুদ্ধে জবাব পারে নাই বর্ণ মাপ ফুরুক নাই যে বিজেপি বাউতা খ্লায়ে ত্রিপুরা রাজ্যন বর্ণ থকক মানলাক বিজেপিরা যদি মনে করে আপনাদের স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে আগে সিপিএম পার্টি বলতো আমরা ইনার লাইন পারমিট দেব ত্রিপুরা রাজ্যে 1993 সালে পার্টি সিপিএম পার্টি ক্ষমতায় আসার আগে টিপ্রাসাদের ললিপপ দেখিয়েছিল তারা বলেছে আমরা যদি বামফ্রন্ট সরকার গঠন করতে পারি ত্রিপুরা রাজ্যে আমরা ইনার লাইন পারমিট চালু করে দেব 20 বছর 25 বছর পেরিয়ে গেছে বামেরা ইনার লাইন পারমিট চালু করেনি শুধু নির্বাচনের সময় কিছু আলু দিয়ে ভর্তা দিয়ে চাল দিয়ে ডাল দিয়ে শারীরিক নাই বরফ বিতরণ করে টিপ্রাসাদের কিনতে চেষ্টা করেছে আর তাবুক বাহিনী বিজেপির টেরিটোরিয়াল কাউন্সিল নামকক তিনি রিয়া দাখুগ্রক এইমসের মতো হাসপাতাল গড়বে ত্রিপুরায় 4.5 বছর পেরিয়ে গেছে এইমসের কথা তো বাদ দিন মহকুমা লেভেলও তিনি বড় হাসপাতাল চিকিৎসা নভাবে থুই দङ শুধু জিবি হাসপাতালে রেফার করা হচ্ছে রোগীর মৃত্যু হচ্ছে আইএলএস হাসপাতাল থাঙ্গো চিন বড় লোক লক্ষ লক্ষ রাং খরচ খাইয়ে তিনি আরো বরফ থিলেই মা দङ দাখুগ্রক আমো কি সুশাসন যারা সুশাসনের কথা বলছে শিক্ষা ক্ষেত্রে আমি বলবো লেখাপড়ার ক্ষেত্রে কি করছে তারা সকাল বেলায় রুটিন বেরিয়ে আসছে বিকেল বেলায় রুটিনটা চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে শিক্ষা ক্ষেত্রে আপনারা দেখুন প্রাইমারি স্কুলে একজন করে মাত্র শিক্ষক আছে কয়েকশোটি শিক্ষক বিদ্যালয়ের মধ্যে এটা কি আপনাদের সুশাসন যারা প্রতিকরে সুশাসনের কথা বলছে রাস্তাঘাটের অবস্থা দেখুন যাই রাস্তাঘাট ছিল গ্রামে সবগুলি ভেঙে গেছে সবগুলো চুরমার হয়ে গেছে তার মেরামতের পয়সা আমাদেরকে দিচ্ছে না এটা কি সুশাসন যারা সুশাসনের কথা বলছে বিরোধী দল আজকে আক্রান্ত বিরোধী দলের এমএলএ পর্যন্ত রাস্তার মধ্যে তাকে পেটানো হচ্ছে পুলিশ এফআইআর নিচ্ছে না এটা কি সুশাসন যারা সুশাসনের কথা বলছে যারা বলেছিল ক্ষমতায় আসার আগে যে ত্রিপুরাও জন বিজেপি ক্ষমতাও থাইকায় ফিক্সড পে আওয়াজ কমারিছি নাই কিন্তু আমি আজকে বিজেপি বন্ধুদের স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি ফিক্স পে দূর খাই না তো দূরের থাক যারা ফিক্স পে কমপ্লিট খাইয়ে 5 বছর লাই থাকা বরকসে ঠিক মতো তিনি বেতন রিজাগিয়া মদে সুশাসন তিনি বাগাই দাখুগ্রক তিনি বুবাগ্রহ ভাইজাক যিনি আলটিমেটেন গ্রেটার ত্রিপুরালেন ও গ্রেটার ত্রিপুরালেন কোন জাতি গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে নয় বিশেষ করে বাঙালি অংশের বন্ধুদের যারা বুদ্ধিজীবী অংশের মানুষ আপনাদের আস্তাবল ময়দান থেকে আমরা এই বার্তা দিতে চাই আপনারা যখন নোয়াখালী দাঙ্গায় বিধ্বস্ত তখন ত্রিপুরারা আপনাদের আশ্রয় দিয়েছে
টিপ্রারা আপনাদের বস্ত্র দিয়েছে, টিপ্রারা আপনাদের জায়গা দিয়েছে, আর আপনারা আজকে আমাদের হারিয়ে যাবে, লুপ্ত প্রায় আমাদের টিপ্রা ছাড়া যখন গ্রেটার টিপ্রা ল্যান্ডের দাবি তুলে, তখন আপনাদের অনেকেই বলেন গ্রেটার টিপ্রা ল্যান্ড এবং বুবাগ্রার দল সাম্প্রদায়িক। আমরা সাম্প্রদায়িক নয়। আপনাদের বলছি, যদি এই এজেন্সিতে আর্থিক প্যাকেজ দিয়ে, অধিক ক্ষমতা দিয়ে যদি টিপ্রাসাদের রক্ষা করা যায়, তাহলে আপনাদের প্রশ্ন করছি, বাংলাদেশি হিন্দু বাঙালি 2 কোটির মতো আছে, আপনারা কেন সেখানে অধিক ক্ষমতা নিয়ে থাকতে পারলেন না? আপনারা কেন এই পারে আসলেন? লংথানিব প্রশ্ন। আপনারা সেই পারে থেকে যেতে পারতেন, আপনারা কেন এলেন এখানে? তাই আমরা গ্রেটার টিপ্রা ল্যান্ডের দাবি তুলছি, আপনাদের ক্ষতি করার জন্য না। চিনি হা চিনি শাসন মান নাই, অবশ্যই গ্রেটার টিপ্রা ল্যান্ড, এবং এটা কেউ বিরুদ্ধে না। আর সুশাসনের কথা বলবেন না। সুশাসন ছিল তা সাচিদে যিনি বরফ তিনি রম্ফে জাগেই তম কোন বিচার করে তিনি অরনরক ভিডিও নাই খেনা বাইচুং বুটিয়া যে ওরা আসুকজাত বিনি মকল পর্যন্ত তিনি মুক্তি চিকনাং মুখা বিন গানা আছুগে তি প্রাসার বুজাগো রেপ খাইজাগো এফআইআর পর্যন্ত নাহার জাগিয়া নিনি বিন্দুলাল চাকমা বিশ্বজিৎ দেববর্মা আমার বুথার জাকমানি ওরা আগরতলা শহর মুক্তি স্বরূপ চিনি ত্রিপ্রাসা তিনি বেতন নাহানা থাকলে পর্যন্ত রড বাই সুপ্রাক জাগো ওর তামতংসি চিনি মহাওয়াইতে তিনি বাগিয়েছে চিনি গ্রেটার ত্রিপুরা ল্যান্ড নামো। আপনারা মনে করবেন না এই গ্রেটার ত্রিপুরা ল্যান্ড কোন সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে আমরা দাবি করছি। চিনি থাং তংনান বাগে তাকুর ও হাও যদি চিন বসাই তংনানি গাই চিনি বাগে চিনি আলাদা স্টেট হুড নাংনাই বোবাগ্রানি মুক্তই বোবাগ্রানি কলমতই তীব্র মথা ওয়ারিয়ার সঙ্গে আন্দোলন মচবা দিল্লিও তিনি নরেন্দ্র মোদীজিনি খুঁজব থাঙ্গি সবই নাই মোদীজি ওর 17 তারিখ ফাইনাবো দাবো বিনি বাগিয়েছেন 12 তারিখ রেখা আবন বাগিয়েছেন যিনি চবা যিনি থানসা जोंनो তিনি आस्ताबल सक्सेसफुल खालायै जों जेपी नड्डा नरेंद्र मोदीनो फुनुक मांखा ত্রিপ্রাসারক আগরতলা ফাই হাক লেখা তিনি আইছে এবং 2023 নির্বাচন ত্রিপ্রাসারকতে পাইজাগলিয়া বিজেপি তং কংগ্রেস তং সিপিএম তং তাকুরো जों ত্রিপ্রাসারক থুমানি ছিজাগা আমাদের আর কোন পার্টি কিনতে পারবে না। আমরা টাকা খাবো না। আমরা গ্রেটার ত্রিপুরা ল্যান্ড চাই চীন হাও চীন শাসন কায়েম খাইনানি মনে বাগিছে जों বুট নাই তাকুরো বিনে বাগै আংক করক সালিয়া যিনি যত ফাইনাই ওয়ারিয়ার সঙ্গ গ্রাম গ্রাম থাঙ্গै গামি গামি থাঙ্গै যিনি যত তাকুকতে বুকুক সঙ্গ তিনি যারা ভাই বাঙ্গা রক্ত দাগতি প্রামথাও যারা যোগদান খায়া কোয়া তাকুক এই বুকুক সঙ্গ কমরেড রগ্ন রামপদজি সঙ্গ রেবতীজি সঙ্গ জি ইয়াকারে তি প্রাসাঙ্গা সঙ্গে নরকাইছে তে প্রাসাং বাই যাইছে তে প্রাসাঙ্গে যে থামসাং গেছে जों গ্রেটার ত্রিপুরা ল্যান্ড তুবনাই তাকুক তে বুকুক রক যতর পাইফলাইয়া হামবাইয়া পারে আনি কক আঙ্গরন মুথাকছিনে ত্রিপুরা মথাই ব্লকথন বুবাগ্রাই ব্লকথন বেলাই বেলাই ka hambay sini sarno tabo chung hainu hai tai kaisa tai thaisa ko one more speech one last fight khani chono buskang phai sai khani finai sini one of the most popular leader Tripura Hani sini Takugokra Mebar Kumar Jomatia Simon Sabo sir please come on the stage Bokok Sarasegang sini Soda Gorsa
bini kaisa announcement tong. Hello. Kaisa important saklaimong ambasa Neumal ni Kagra Moni Tripura ni Khoroksa Chinoro Okra Chakra Chini stage ukologo buni dol kamajaga achogui tongka buni logesong village committee ni chairman Nipendra Tripura jodi okhorang khlai tongka kai stage ukologo buni logeno fai dolo talana bage ang koinai tai kaisa announcement Nepal Nando Tripura ni Khoroksa borok ni pars kamajak যদি বকেবো পার্স মানি টঙ্কাকে আ পার্স ন চিনি থানি ফাই জমানি ফাইনা বাকে কইনাই পার্স বিসিংর আং 500 টাকা তঙ্গো তাই ফটো কাংসা তঙ্গো যতন হামবাই দলক হামদে তঙ্গাই পুইলানো যে হাজার ছাম্পানি ফাইনাই Citi Brado Fani, 20 Fani takut buhuro, angborano, ani bukhabai, ani paipaya, paipla hambai marogo. Ani sokol ke, दूर दूरांत থেকে আগত আমরা বায়ু বোনেরাকে আমি অশেষ অশেষ ধন্যবাদ এর নমস্কার জ্ঞাপন করছি। তিনজন যতনে সাইমানো অবকাইসা সেকেন্ড রেলি দুইবার আউটলাওজন গ্যাদারিং খাইকা রেলি খাইকা পুইলানি সাই ও সেকেন্ড রেলি সবচেয়ে কতর সবচেয়ে কবাং जों नुखा पुलिना हामबाय लगो जिनि हाबु बागरा जिनि प्रदोगी सुमानि को बहादुर न ते जिनि नगराय बाइदुं बुतियाची जिनि फुटबल प्लेयर न ते जिनि बिगर आंखल परमगना बिगर आंखल जगदीश देवर्मा जिनि डेपुटी सीएम पूर्णचंद्र जमातिया अनिमेश देवर्मा डेपुटी सीएम जिनि दाचित्य देवर्मा निजत ईएम एमडीसी जिनि सिक्लानी प्रेसिडेंट रुनाल देवर्मा स्वप्ना देवर्मा बुरैनि बदलनि निजत तनानो आनि बाइबले खातुमा हामबाय याफारो जों साइमानो जिनि स्टेटहुड मानानि बागै गोदान राज्य मानानि बागै जों नांगौ थानसा आं आइकक सामा दङ जिनि दफानि बिसिङाव दाबो फानो दिनै पूर्ण राज्य सेपारेट स्टेट अनेक बड़ हामले दङ दिनै फियाबा दिनै महाराज नेतृत्वे महाराज दुइखांबाय आं खागागो शर्ट करागो 80% जिनि त्रिपालानि गेर दिबानजों हामजागो दाबो अब जिनि प्रमाण जों दा वानसर दरकार जों गोदाल हास्ते माने हांख्लाय त्रिपुरालानि गेलेत बोला माने हांख्लाय जों दामो दरकार जिनि दामो दरकार आं खागागो चारटा जिनिस दरकार पयला जों दामो दरकार जों थानसा इउनिटी सबचेয়ে প্রয়োজন ইউনিটি দাও जों আমাদের মধ্যে একতা দুই নাম্বারটা বলছেন না স্যাক্রিফাইস ত্যাগ স্বীকার বা খাইলে जों थानसा স্যাক্রিফাইস ত্যাগ স্বীকার বা খাইলে जों जेबो ত্যাग স্বীকার খাইनाया স্যাক্রিফাইস खालामनाया जों त्रिपुरानि मानिया जिन दफाव जों ত্যাগ স্বীকার বা खालामनाय सेक्रिफाइस मा खालामनाय नांगौ थै मारिनाय नांगौ फासि माजानाय जों जिन दफा बोथांजानाय दे कायसा जिनि बिसियाव जों हामजागो मा दंनाय लाभ हामजाबा खुरिहिगाय प्रेम खुरिहिगाय जों थानसान माया जों नांगौ थानसा जों नांगौ भालोबासा प्रेम
hamjak ma tong nang mai chini bisingo hamjak ma kri kai chini do pham thang jak ya te kaisa jinis bala important जों ताखोबाय ताखोब बुखुबाय बुखुब जों माना गारलायनाय फरगिभनेस जोंनि बिसिङाव हामदांनि बिसिङाव थानसानि बिसिङाव जों नागारमानि बेलाय ककटर फरगिभनेस बेलाय ककटर जों माना गारलायनाय जोंनि बिसिङाव अरायबो बुलायबो दंलायबो हलायबानो किन्तु मानुस मात्र बुल फ्लाइगौ बर'नि समाव बुल फ्लाइगौ जों दिनै बुल जों माना गालायनाय आंनि दाखबनो आंनि बुखबनो जों माना गालायनाय फरगिभनेस जों नागारमानि क्रहिखाय दिनै दफाबो थांजाखिया जों मुक्ति माया दाखब बुखरक आं मुजमाखा आं फ्लाइ फरो आं शिलंआव थां शिलं परेगो आरो जों दिनै बास करे जों ट्राकआव गाय थां ट्राक लुनो गाय थांगो जों बाजन जिराय बदर बुल पाइबाय मेघालय हाखाखायनो हदिपर 11 समय हर जोंनो चेक खायबायगा पुलिसआ जों ट्राक गाय थांगो बरो चेक खायबायगा हर ड्राइवर बरफ चेक खायगा ड्राइवर बरफ रां साका ड्राइवर बाबू की ব্যাপার ड्राइवर सगो अरे मेबाटा कोई लाभ नहीं मेघालय दुगले एडीसी एरिया दुगले हमने टैक्स दियो लगे टैक्स इतनी बेबा हो कत टैक्स नहीं कोई लाभ नहीं वंशा ड्राइवर सगो আমরা ট্যাক্স দিও লাগে ট্যাক্স এডি সাহা থাকরে ট্যাক্স মারগো রাং মারগো এখন আমরা কাথ খুনখা ত্রিপুরা মাহাইনো এডি সিতংবলা সিগতা মাহাইয়া नों थांदे मेघालयगो एडीसी एरिया थांगाय रां मारगो ड्राइवर टैक्स मारगो मिजोराम थांदे टैक्स मारगो एडीसी एरिया थांगाय हाब थांगाय चिनि अरखाय TIPRA hangkai khula moidan chini be ADC ban ADC tam pherlaiba prai 20 bosor segang ang bakat nangkha ani bakat kakono takho bokorok taro election phainai 2-3 mas pore election hongnai sino borok chinao phainai रां लुक फुंदुंनाय साइकेल लुक फुंदुंनाय न'क लिनाय हाय लिनाय जोंनो फाइ लुक फुंदुंफैनाय ताखौ बुखरो अबजिनो अधिकार न'क रांनादि न'क तां लिनाय साख्रि लिनाय बर सानाय साख्रि जिनो अधिकार कांग्रेस खायबो साख्रि माननाय सीपीएम खायबो माननाय बिजिम खाय माननाय ताव दिनै आइपीएफ खाय माननाय मथा खाय माननाय ताव दिनै सरकारनि 20,000 खुंथाय बारा एसटी साख्रि बेगेन पोस्ट दङ 20,000 अब दिनै राय दिनै अधिकार लामा गाहाम नुनानै दिनै अधिकार दै गाहाम नुनानै दिनै अधिकार लोक हम tangan cina अधिकार sakri cina अधिकार o cina mantai si जों केवल सानै नांदां याव cina जों के बर cina लुप फुनु फायो सिबां खायदि साख्रि माननाय बिजिबि खाय साख्रि माननाय नक माननाय या नो o cina अधिकार साख्रि नादि नक नादि रां नादि o cina mantai आरो माताखौ बुखरक अबे आं साना मोसोगो ताबो जों जतो थानसां नायखा दिनै बिहिसों मा हामदार लायनाय मा नागार लायनाय सेक्रिफाइस माखायनाय त्याग माखायनाय हांख्लायनो जों आं खागो दिनै महाराष्ट्र नेतृत्वे दिनै आइकन दिनै हाबु बाग्रानि बनि नेतृत्वे बनि लिडारशिप
Bishit Dugliaton, Chini, Nahar Mutini goal of a success night, man night, or Cock Sidon High, Totona Hambai, Plumbeca. Belai belai ke hambai, tabuk sion, sini orang faiso paisa, baisan putiasa kok sana ni sekang, sini digital media and communication unit ni, tai kaisa special item tongko. All documentary films on the struggles of the Bruce. The struggle of the Bruce in Tripura. Belai nang kumari documentary. Cuma abo rangi proshno lokru, rangno le cuma khatung maya. Cini buru jati semua mode, cuma ha senamne ha. The Bruce have suffered the most. They've gone to Mizoram where they are not looked after as first citizens of the state. Maya ke thangya ha, maya ke thangya phayausiya. Dia ke bala na thristo. I requested Mr. Amit Shah. I met him 3 times on this, and I told him that please keep the poor people in our own state. Over 3,000 Bru refugees from the relief camps in Tripura blocked roads between Dosta. Royal Scion Pradyut Dev Barman is visiting the displaced Brus who are continuing with their indefinite and road blockade. Notably, Pradyut Dev Barman has extended support to Dev Barman demanded that the displaced Brus must be accommodated in Tripura itself. The poor people should be given financial package. The poor people should be given land with pattas and land also to do the agriculture. The poor people who are going to be settled should be settled in clusters with schools and primary health centers. The poor people should be given money to construct a house. একটাই লক্ষ্য আমাদের ভারতবর্ষ আমাদের সমাজ যদি তৈরি হতে হয় আমাদের কাঞ্চনপুর যদি তৈরি হতে হয় সেটা হবে স্বামী বিবেকানন্দ जब डुम्बुर हुआ था तो आपने परमिशन लिया था हम लोग का जमतिया हम लोग का ब्रू को बाहर निकालने के लिए आज अगर अपना ब्रू को टिपरा में रखना है तो क्या हम 1-2 ऑर्गेनाइजेशन जो कंचनपुर में बैठा है उससे परमिशन ले जब बांग्लादेश हम लोग टिपरा आया था हम लोग से परमिशन लिया हम लोग ने नरेंद्र मोदी ने अमित शाह ने हम लोग को गारंटी दिया है लिख के साइन करके दिया है अब आप अपना गारंटी पूरा विशेषकर महाराजा त्रिपुरा का भी मैं बड़े हृदय से बड़े मन से धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आज इसको एक आज हमारे ग्रुप को रिया कम्युनिटी को 600 करोड़ का पैकेज मिला है। इसके लिए एक मैसेज गया है कि अगर हम एक हो जाएंगे तो हम सब कुछ हासिल कर सकते हैं। Belai belai ke hambai, sing sai mano, bubagra tongkai, sini bebak sing manai, geta triplan bu manai, geta triplan mangka, sing bu kathang tongai, fari sing asal lalia, tai mai seborno ya pakhor lai, sing sini baitan butia sarno ring lainai, and I request, sini former MLA Bisuketu Sarnobu. Sini baichang butia sarno lam sogai sini volunteers ro bai bano risari woi bonoste jo tumna ni bagai long live baichang butia long live
Bajung Putia long live. Bajung Putia tini mega. Tini mas ke tini langsung go. Bajung Putia ayo lontong. Bajung Putia ayo lontong. खोलंका मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा आप लोग का, मैं छोटा भाषण रखूंगा, लेकिन जो भी बोल रहा हूं आप लोग ध्यान से सुन लीजिए। मैं आज इधर सिक्किम से त्रिपुरा आया और एक ही कारण से मैं आज इधर अगरतला में हूं। वो कारण है कि मेरा सपोर्ट बुबागरा और टिप्रा मोथा के लिए मैं सपोर्ट करने के लिए आया हूं। बुबागरा को मैं 25 साल से जानता हूं। इनका राजनीति में आने के आगे से हम दोनों का दोस्ती है और बुबागरा आज राजनीति उनका चौकी के लिए नहीं, पैसा के लिए राजनीति नहीं कर रहा है। बुबागरा राजनीति कर रहा है तो आप लोग के लिए कर रहा है, त्रिपासा के लिए कर रहा है। त्रिपुरा में आप लोग ने देख लिया है, काफी नेशनल पार्टीज ने आके चला लिया त्रिपुरा को। अभी 2023 में 2023 में रीजनल पार्टी का मौका है और ये रीजनल पार्टी आप लोग बनाएगा, टिप्रा मोथा चलाएगा त्रिपुरा को। और मैं ये गारंटी के साथ बोल सकता हूं, बुबागरा टिप्रा मोथा सभी त्रिपासा, सभी कम्युनिटी, जितने भी जनता त्रिपुरा में है, सभी के लिए काम करेगा, सभी के लिए विकास देंगे। आप लोग हर समय लास्ट कितना साल से देख रहे हैं नेशनल पार्टी अब क्या चाहता है कि त्रिपुरा दिल्ली से चलाए, अब चाहता है कि त्रिपुरा कोलकाता बिहार से चलाए। अब तक चाहता है अगर त्रिपुरा चलाना है तो त्रिपुरा का पार्टी एक रीजनल घर का पार्टी जो आप लोग के लिए प्यार करता है, आप लोग का इश्यूज ले सकता है, वो पार्टी चलाना चाहिए। मैंने इंडिया के लिए 16 साल फुटबॉल खेला हूं, 11 साल तो मैंने कैप्टन किया हूं और मैं बहुत गौरव हूं, मैं प्राउड एक इंडियन हूं। ये हम प्राउड के साथ बोल सकते हैं हम इंडियन हूं। साथ साथ हम एक प्राउड नॉर्थ ईस्टर्न भी हूं। उसके बाद हम एक प्राउड ट्राइबल आदमी भी हूं और सिक्किमीज भी हूं। तो इसीलिए ट्राइबल लोग एक सच्चा ईमानदार के साथ वो लोग काम करता है। तो इसीलिए 2023 में 2023 में आप लोग असल परिवर्तन लेके आना चाहिए। असल परिवर्तन ये नहीं कि खाली असल परिवर्तन, जो परिवर्तन सबके लिए सच्चा के साथ परिवर्तन करे, सबके साथ लेके सब त्रिपासा को लेके काम करे, वो असल परिवर्तन आप लोग मिलके लेना चाहिए। तो मैं पूरा उम्मीद है, बुबागरा जी बोल रहा था 40 सीट लड़ रहा है, तो मैं 2023 के बाद मैं देखना चाहता हूं। उन्होंने मुझे वादा किया, गारंटी दिया, वचन दे दिया कि 40 में से 40 जीत रहा है और मैं पूरा आशा करता हूं आप लोग 2023 के बाद एक त्रिपुरा में रीजनल पार्टी होगा। क्योंकि मैंने भी जब लास्ट 3 साल से मैंने एक अपना पार्टी दोस्त लोग मिलके सिक्किम में किया, हम लोग सिक्किम पार्टी वो भी रीजनल है। क्योंकि रीजनल पार्टी क्यों चाहिए? क्योंकि रीजनल पार्टी ही आपका राज्य का, आपका इश्यूज, आपका दुख का, आपका सुख का रीजनल पार्टी ही देख सकता है। तो मैं पूरा उम्मीद करता हूं आप लोग सब एक साथ मिलके एकता होके सारा त्रिपासा, सारा त्रिपुरा ट्रिपा मोथा को ही 2023 में जिताएगा। इसके साथ साथ
मैं सबको धन्यवाद हामबाई Bajung Budia long live Kereta Timberland long live Bajung Budia long live Kereta Timberland long live Kereta Timberland long live Bajung Budia long live Bumagraki Bumagraki Kaisa announcement Jara chini mat ni phatara tongnai rokno koinai tabuk chini bubagra kok sara thang tongo chini bubagra kok sara sikang jotono mat bisingo phai jotono hamna bagai koinai chini volunteers no koinai jara phatara tongnai rokno jotono mat bisingo dana bagai hambai tabuk jara sopaikha tini je borokni kok khanani bagai chingo jarao Hailaimani, amno ko khanani bagai taburu jora sopaikha phataro je tonelo joto bisingo phaipaidi bubagara lam somne bagai tai tangsa gan bai bono lam somne rumi manik tai sekang norok stage of hai gan khrato bai khai bubagra hane bono lam sok de
सब लोग बैठ जाओ, सब लोग बैठ जाओ, मैं भी बैठ जाओ, सब लोग बैठ जाओ। अचुक दी बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, सब लोग बैठ जाओ। आज बुबागरा थोड़ा शांत से बोलेगा, लेकिन थोड़ा बोलेगा, दिल का बात बोलेगा। आप लोग सब बैठ जाओ। आ चुके, आ चुके, आ चुके। जो रास्ते में है वहां में बुस्कंगो भाई दी, भाई दी, भाई दी, भाई दी, भाई दी, ये आपका अस्तबल ग्राउंड है। बाहर रास्ते में क्या कर रहे हो? अंदर आओ भाई दी, सब इनको लेके अंदर आओ। ये आपका अस्तबल ग्राउंड है भाई दी, भाई दी। सब लोग आ जाओ। Ang pulau no narok no खुलुम मास कांगिया फारो खुलुम का। यहाँ में बहुत लीडर्स हैं, डेप्यूटी सीएम है, सीएम है, अपना बीके रांखोल है, चेयरमैन जगदीश बाबू है, ईएम्स है, एमडीसीस है, बुरुई पौदल है, वाईटीएफ है, मोथा का लीडर्स है। मैं आप सबको सबसे पहले चिबाई बोलना चाहता हूं, चिबाई अफरो। आज अस्ताबल ग्राउंड से मैं सबसे पहले अपने दोस्त बाईचुंग भूटिया को थैंक यू बोलना चाहता हूं। बेलाई बेलाई नो हम भाई बाईचुंग भाई, आपने एक बात ठीक कहा। ये जो फाइट है ना, आपका दोस्त प्रद्योत माणिक्य बुबागरा, ये फाइट मैं अपने लिए नहीं कर रहा हूं, यहां मैं आप सब लोगों के लिए मैं फाइट कर रहा हूं, अपने लिए फाइट नहीं कर रहा हूं। यहां में मीडिया भी है, मैंने सुना है कि दिल्ली से भी मीडिया आया है। बाईचुंग, अपना त्रिपुरा का इतिहास थोड़ा बता देता हूं आपको। हमारे संग आज जब हिंदुस्तान में आजादी का अमृत महोत्सव बनाया जा रहा है 75 साल का, 75 साल में हमको क्या मिला है? आज हमारे पास नौकरी नहीं है, हमारे पास जमीन में पट्टा नहीं है, अलॉटमेंट पावर नहीं है, हमारे पास स्कूल है लेकिन स्कूल में टीचर्स नहीं है, हॉस्पिटल बनाया गया है, डॉक्टर्स आया है लेकिन दवाई नहीं। आज अगर कोई तिपरा साहब को ट्रीटमेंट कराना पड़े तो जीबी हॉस्पिटल का जमीन में सोना पड़ता है, या फिर बेंगलोर, वेलोर, चेन्नई, दिल्ली जाना पड़ता है, कलकत्ता जाना पड़ता है। 75 साल आजादी का अमृत महोत्सव, क्या हुआ है ये 75 साल में? क्या हो गया है हमको? क्यों इतना कमजोर हो गए हैं? जिस जगह में 1000 साल तक आपका राजा ने आपके इस जमीन में हानि बुसा ने शासन किया, आज अपने ही जमीन में हम लोग गरीब होकर भीख मांग रहे हैं अपना ही अधिकार के लिए। क्या हुआ है? क्या है वजह? थानसा कुरुई, एकता नहीं। एकता रहता तो आज ये राज्य आपका होता, आज ये सिस्टम आपका होता, लेकिन कुछ नहीं। थानसा कुरुई, आपने ब्रू का वीडियो देखा, 23 साल तक ब्रू को कंचनपुर में रखा गया, क्या मिला? मंत्री बहुत था, एमपी बना,
एमएलए बना, मंत्री आया, तिपरा सा को क्या मिला? क्या मिला हमको? यहां में मीडिया है, आप लोग बोलते हैं चलो पलटाए, कोई बोलता है चलो उल्टाए। मैं सच बात बोलूं? सच बात बोलूं कि नहीं? सच बात बोलूं? पार्टी बदल गया, नेता वही है। पार्टी बदल गया, कॉन्ट्रैक्टर ना वही कॉन्ट्रैक्टर है जो सीपीएम का अमल में था, आज बीजेपी के अमल में है। कॉन्ट्रैक्टर ने झंडा बदल दिया। पार्टी बदलने से तिपरासा का प्रॉब्लम खत्म नहीं होगा। आज ये बुबागरा आपके लिए फाइट कर रहा है, 10,323 के लिए मैं फाइट करता हूं, तो लोग बोलते হবে না 10,323 टीचरे কেউ দিন আপনি সাহায্য করতে পারবো না। कोशिश तो कर रहा हूं, दिल्ली जाकर सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में अपना रुपया देके फाइट तो कर रहा हूं, कोशिश तो कर रहा हूं। जीतेगा मालूम नहीं, कोशिश तो कर रहा हूं, दिल से कर रहा हूं। ये नेता लोग, ये राजनेता लोग इलेक्शन के पहले 2018 में क्या बोला? हाँ चाकरी पावा जाबे, रेगा 340 टाका रेगा होबे। क्या बोला? मिस कॉल करो चाकरी पावा जाबे। 7 पे कमीशन। जनजाति मोर्चा ने बोला स्टेट काउंसिल। आज कुछ मिल रहा है आपको? कुछ मिल रहा है? यहां में बहुत लोग हैं। बांग्लादेश कैसे बना? जब पाकिस्तान ने बोला उर्दू आपको लिखना पड़ेगा, आपको बांग्ला बोलने का अधिकार नहीं दिया जाएगा। आज सीबीएसई का स्क्रिप्ट में आपने कहा है कि तिपरा साहब बुकुंबारा लोग अपना मन का लैंग्वेज में आप स्क्रिप्ट में लिख नहीं सकता है। आप क्यों डिनाई करता है हमको? हमारा जो अधिकार है क्यों डिनाई करता है? हमने आपका अधिकार डिनाई नहीं किया, क्यों? और हमारे ही नेता लोग, हमारा ही नेता लोग आज मेवाड़ ज्वाइन किया है। मेवाड़ 4.5 साल अब मंत्री था, ऋषिकेतु आप एमएलए था, धनंजय आप एमएलए था, कुछ नहीं कर पाया। क्यों? क्योंकि पावर आपके पास नहीं है, पावर संविधान के पास है, और वो संविधान बुकुंबारा के लिए नहीं लिखा गया है। इसके लिए मैं आज आपको बोलना चाहता हूं, अगर तला के बीच से मरेगा लेकिन फाइट करेगा। ये जो मीडिया पूछते रहता है आपने एक बार अलायंस करबे कि करबे ना, कितना बार बोलूं, कितना बार लिख के बोलूं फेसबुक पे? अगर जिष्णु काका के साथ कहीं खाना खाया अलायंस हो गए छे, एयरपोर्ट में किसी से मिला अलायंस हो गए छे। अरे भाई, अगर आपको अलायंस करना है ना तो बुबागरा को कुछ मत दो, मेरा 13 लाख तिपरासा को कुछ दे दो, बुबागरा अलायंस कर देगा। नहीं दिया तो 2023 में आप थानसा का पावर देखेगा। देखेगा कि नहीं देखेगा? देखेगा कि नहीं देखेगा? हाँ, ये लोग आज यहां में, मैंने पहले भी बोला, पार्टी बदल गया। आपका नेता लोग पार्टी बदलता है लेकिन जाति के बारे में बात नहीं करता है। और एक एलिगेशन है जो मेवाड़ ने पहले बोला, अपने अनिमेश ने बोला, अपने जगदीश बाबू ने बोला कि बोले प्रद्योत मानी के तो हिंदू विरोधी छिलो, एक समय ये एलिगेशन था। अरे
जो त्रिपुरा सुंदरी को ये परिवार ने, ये माणिक्य परिवार ने त्रिपुरा सुंदरी बनाया, सुरक्षा किया अपना जमीन का। हम मां मंगल चंडी का पूजा करता है, लेकिन यही परिवार ने मिशन कंपाउंड में चर्च के लिए जगह दिया। यही परिवार ने गेदू मिया और शुजा के लिए मस्जिद बनाया। यही परिवार ने यहां में बुद्ध मंदिर बनाया। आप बोलता है प्रद्योत कम्युनल है। मैंने आज तक धर्म के नाम में, मैंने आज तक किसी के टीका को देखकर, किसी के दाढ़ी को देखकर वोट नहीं मांगा। मंदिर मस्जिद का पॉलिटिक्स आपने किया है, हमने नहीं किया है। तिप्रा सा देना जानता है, छीनना नहीं जानता है। इसके लिए अपने हां में आज हानि बुसा नीचे है। आज अगर हमने ग्रेटर तिप्रा लैंड डिमांड किया, अगर आज हमने अपना अधिकार कॉन्स्टिट्यूशनल राइट डिमांड किया, तो बोलता है ना केनो डिमांड करे, टाका निये नाओ, टाका निये नाओ, टाका मंत्री हो जाओ, एमपी हो जाओ, अधिकार डिमांड करो ना। क्यों? एमपी बनने से कुछ होगा? होगा? वो अपना एमपी क्या कर रहा है? हाँ? सो रहा है। वो काला चश्मा पहन के बैठा है। मंत्री बन के क्या होगा? ग्रेटर तिप्रा लैंड चाहिए, ग्रेटर तिप्रा लैंड चाहिए, और किसी के खिलाफ नहीं। ये परिवार ने आज तक सबको प्यार किया है। हम रविंद्रनाथ टैगोर का इज्जत करते हैं, जगदीश चंद्र बोस को हमने इज्जत दिया। आज भी मेरे बहुत दोस्त हैं जो बंगालीज हैं। आज भी यहां में हमारे बहुत परिवार के लोग हैं जो मणिपुर से हैं। आज भी यहां में मुसलमान, क्रिश्चियन, हिंदू, बंगाली, बुद्धिस्ट है। हमने ऐसा धर्म का राजनीति ना किया है, ना करेगा। इतिहास गवाह है कि जब से ईडीसी में मोथा का सरकार आया, हमने एक बंगाली फैमिली को भी अटैक नहीं किया, बंद नहीं किया, रास्ता नहीं रोका, हमने किसी के ऊपर आक्रमण नहीं किया। ये तिप्रा सा का कल्चर है। हम लोग वायलेंस नहीं चाहते। ऐसा राजनीति सस्ता राजनीति है। हमको ऐसा राजनीति नहीं करना है। हमको आपको चाकरी देना है, हमको आपको अधिकार देना है। और मैं यहां में सब बुकुंबारा को बोलना चाहता हूं, आप अब, मैं मोदी जी जैसा बड़ा इंसान नहीं हूं, वो आके यहां में बोलेगा 5,000 करोड़, 10,000 करोड़, 20,000 करोड़, इतना क्षमता तो नहीं है। लेकिन मैं सब बुकुंबारा को बोलना चाहता हूं, आप लोग अब एसडीएम ऑफिस में जाकर एप्लीकेशन डालो पट्टा के लिए, पट्टा के लिए, अलॉटमेंट के लिए। एसडीएम ऑफिस में जाकर आप लोग अब अपना अर्जी दो, अपना डिमांड करो। तिप्रा मोथा 2023 में आएगा ना, तो सब बुकुंबारा को अलॉटमेंट और पट्टा देगा। बुबागरा आपको ज्यादा नहीं दे सकता है, इतना रंग नहीं है मेरे पास। लेकिन एक बात है, आपको प्यार बहुत करता हूं, आपको प्यार बहुत करता हूं। और आपको बेच के तिप्रा सा को, महाराजा वीर विक्रम का आत्मा को, महाराजा किरण विक्रम माणिक्य का आत्मा को बुबागरा धोखा नहीं दे सकता है। मैं मर जाऊंगा लेकिन तिप्रा सा को कुछ दे के जाऊंगा। और यहां में मीडिया लोग, यू ऑल कीप ऑन टॉकिंग, आप लोग बोलते रहते हैं महाराजा को तो सीएम बनना है, महाराजा को तो एमपी बनना है, मंत्री बनना है। मैं आपको एक बात क्लियरली बोलना चाहता हूं, सबके सामने बोलना चाहता हूं, मुझे नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैंने सब छोड़ दिया। मेरा माँ 78 का है, अकेला कलकत्ता में। मैंने आज तक शादी नहीं किया, परिवार नहीं बनाया। आज भी यहां मैं अकेला हूं। आराम से दिल्ली में
कलकत्ता में, लंदन में, अमेरिका में रह सकता था। यहां मैं आपके संग आपके लिए फाइट कर रहा हूं। बनना चाहता तो आराम से, हमको बहुत ऑफर आया, बीजेपी का, कांग्रेस का, सबका ऑफर आया, आराम से एमपी बन जाता, दिल्ली में बैठ के रहता। लेकिन आज भी एक बिना कॉम्प्रोमाइज करके आपके लिए क्यों फाइट कर रहा हूं? प्यार करता हूं आपसे, नेतागिरी नहीं करता हूं। और इस बार मैं आपको बोल रहा हूं, सब तिपरासा को, पुरुई को, बुमा को, हमारा सेकला को, सिकली को, यहां में एमडीसी है, ईएम्स है, पैसा ऑफर करेगा आपको ये लोग। अगर आप लोग ने तोहफा के साथ धोखा किया ना, आपने तोहफा के साथ धोखा किया, तिपरासा आपको घर से निकाल के मारेगा, आपका घर जला। मैंने अपना माइंड मेकअप कर दिया है। जीतेगा तो सुनाई नहीं पड़ता है। जीतेगा तो, हारेगा तो, लेकिन इस बार वन लास्ट फाइट तो करके रहेगा। वन लास्ट फाइट। और हमने किसी से भीख नहीं मांगा है। पूरा जिंदगी, सिर्फ 2 महीना बाकी है। पूरा जिंदगी किसी का नौकरी से करने से अच्छा है, किसी का गुलामी करने से अच्छा है। जिंदगी में एक बार अपना जाति के लिए, अपना तिपरासा के लिए फाइट करो। हमारा तिपरासा के पास पेट में खाना नहीं है, भीख मांगने लगा हम लोग। जमीन है लेकिन नौकरी नहीं है, हाँ है पट्टा नहीं है। कितना दिन तक हम लोग तिपरासा लोग ये करते रहे? कितना दिन तक आप लोग ऐसे ही रहेगा? 75 साल हो गया। कब तक हम लोग ऐसे ही बन के रहेगा? यहां में यूथ है, सब लोग बोलता है यूथ, अपना खून दो। मैं बोल रहा हूं खून नहीं, ठंसा लाओ। पहले तिपरासा बनो, पहले जमत्या, देवबर्मा, त्रिपुरा, रियांग, उच्चोय, काइपेंग, त्रिपुरा नहीं, पहले तिपरासा बनो। 20 का 20, चकमा, मौत, सब लोग एक हो। एक होगा तो कुछ मिलेगा, एक नहीं होगा तो ये डिवाइड एंड रूल चलते रहेगा। इस राज्य में रेप हो रहा है, यहां में लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, यहां में डेमोक्रेसी खतरे में है, गणतंत्रता खतरे में है, और ये लोग बोलता है राजा खराब है। मानिक बाबू 25 साल तक यहां में राज किया, पूरा इंडिया में मार्केटिंग हुआ। मानिक बाबू के पास घर नहीं। अरे नेशनल मीडिया, आप गांव जाकर देख के आओ, मानिक बाबू के पास घर नहीं है, वो ठीक है। हमारे तिपरासा का भी घर नहीं है, कच्चा घर में रहता है। उसका क्या किया आपने? बहुत खेलवाड़ हो गया। ये तिपरा मोथा पार्टी नहीं है, मूवमेंट है। ये तिपरा मोथा नेता बनाने का मशीन नहीं है। ये तिपरा मोथा 13 लाख तिपरा को सर्वाइवल एंड एग्जिस्टेंस से बचाने के लिए, जस्टिस के लिए है। और मैं आज अस्तबल मैदान से ऐलान करता हूं, आई चैलेंज कि अगर दम है तो प्रद्योत विक्रम मानिक्य को गिरा के दिखाओ, हमको खरीद के दिखाओ। अगर आप बुबागरा को खत्म करना चाहता है ना, तो हर तिपरासा बुबागरा के सामने रहेगा। और अगर आप तिपरासा को डिनाई करना चाहता है ना, तो सबसे पहले बुबागरा गोली खाएगा। तिपरासा के लिए बुबागरा मर जाएगा, लेकिन कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा। थानसा का मतलब क्या है?
थानसा का मतलब है एकता। अगर आपको थानसा चाहिए ना तो मेरा बात मानोगे? मेरा बात मानोगे? पूर्ण यहाँ तो एक मिनट आओ, यहाँ हम आपको एक चीज दिखा रहे हैं। हाँ, आपको करना है सबको पूर्ण एक मिनट आओ, यहाँ पूर्ण सबको सब लोग एक उंगली लो, एक हाथ लो, ऐसा करो। 2 उंगली लो, 3 4 5। अकेला लड़ा ना तो हारेगा। अगर हम लोग एक हो जाए ना, कोई पावर नहीं है इस देश में हमको हराने के लिए। इसको थानसा बोलते हैं। सब खड़ा हो जाओ एक बार। एक मैं एक चीज करने वाला हूं जो आज तक नहीं हुआ, ठीक है? सब लोग चुप, सब चुप। अपना हाथ दिल में रखो, आंख बंद करो और सिर्फ 30 सेकेंड के लिए अपना हाँ, अपना तिप्रासा, अपना देश के बारे में सोचो। 30 सेकेंड्स। कैसा लगा? कैसा लगा? सुकून मिला ना? शांति मिला ना? अगर आप 30 सेकंड तक अपना हाँ के लिए सोच सकता, कितना शांति मिलता है। सिर्फ 2 महीना बाकी है। ऐसे ही करके अपना हाँ के बारे में सोचो। 2 महीना तक थानसा रखो। 2023 में तिप्रासा हिंदुस्तान को दिखाएगा वी आर रेडी टू फाइट आवर लास्ट फाइट। चीनी हाँ, चीनी हाँ, चीनी हाँ। अगर चीनी हाँ, चीनी शासन चाहिए ना तो सबका साथ सबका विकास नहीं, पहले बुकुंग बड़ा कारना और बुंग का विकास करो। मैं देखना चाहता हूं यहां से यहां तक क्या पावर है, ठीक है? तब यहां से यहां चीनी हाँ, ओ पीछे में आवाज नहीं देना। चीनी हाँ, चीनी हाँ। अब यहां से चीनी हाँ, चीनी हाँ, चीनी हाँ। दोनों बराबर है। अब यहां में सब तिप्रासा के 20 का 20 कम्युनिटी, हिंदू, मुसलमान, बुद्धिस्ट, क्रिश्चियन, सब हिंदू, बंगाली, मुसलमान, मणिपुरी, चा बागान, सब लोग एक आवाज में चीनी हाँ, चीनी हाँ, तिप्रासा, तिप्रासा, तिप्रासा। बेलाय बेलाय ना हम बाय। धन्यवाद। खुलुमखा। बुबागड़ा long live, बुबागड़ा long live, बुबागड़ा आयुक लथंग, बुबागड़ा आयुक लथंग,
tibulan nasinai gila tibulan nasinai bubagra ayok lotem bubagra ayok lotem bubagra ke getar tibulan ke TIPRA Motha ke YTF ke TWF ke amai কিছু অ্যানাউন্সমেন্ট তো